ওকে মণ্ডলী, জয় যিশু। कलीसिया जय मसीह की। জয় যিশু। আমরা ভালো আছি। क्या हम लोग अच्छे हैं? ঈশ্বরের আত্মায় আমাদের সুন্দর সময়ে গেছে। पवित्र आत्मा में क्या हमें अच्छा समय हम लोगों ने बिताया? ইয়েস। हाँ। ঈশ্বরকে কি একটা স্মাইল দিয়ে ধন্যবাদ দিতে পারি? একটা সুন্দর মিষ্টি স্মাইল দিয়ে। क्या हम लोग हंसकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? हंसकर बोला था, ताली मार दिया आप लोगों ने। হেসে বলা হয়েছে কিন্তু আপনারা তালি দিয়ে। ওকে ওয়েল, ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিই। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं কি আমাদেরকে উনি এই সুযোগটা দিয়েছেন যেন ঈশ্বরের বার্তাকে নিয়ে আপনাদের সামনে আমরা দাঁড়াতে পারছি। कि परमेश्वर ने ये मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन को लेकर हम आपके सामने खड़े हुए हैं। ওয়েল, আজকে আমরা কিছু অনেক ব্র্যান্ড নিউ একটা টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আসিনি। आज के दिन हम लोग बहुत अनोखा सा या कोई नया सा टॉपिक को लेकर हम लोग इस जगह पे उपस्थित नहीं हैं, কিন্তু একটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। लेकिन आज के दिन आज हम लोग बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर इस जगह पे आए हैं। ওটার আগে আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, বিগত কিছু সপ্তাহ থেকে আমরা কোন বিষয় শিখছি? उससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कुछ हफ्तों से हम लोग किस विषय में सीख रहे हैं? বিশ্বাসী, বিশ্বাস এবং আরেকটা জিনিস বিশ্বস্ততা। একসাথে বলি, বিশ্বাস, বিশ্বস্ততা। ओके ओके, तो आज हम लोग थोड़ा सा एनकरेज्ड होने वाले हैं। सॉरी, আজকে আমরা একটু উৎসাহিত হতে চলেছি। বিশ্বস্ততা যখন আমাদের জীবনে অনেক রকমের জায়গায় আমাদেরকে হয়ে দেখাতে হয়, विश्वस्तता हमें हमारी जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे हमें होकर दिखाना पड़ता है। ওটার মধ্যে একটা বিষয় নিয়ে আজকে আমরা অল্প একটু শুনবো এবং উৎসাহিত হব। और उनमें से कुछ विषय को लेकर आज हम लोग सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। কাদের কাদের আমাদের চাকরি আছে? किस किस कौन कौन किन किन लोगों के पास हम लोगों के पास नौकरी है? উপরে কারো নেই চাকরি? ऊपर में किसी के पास नौकरी नहीं है? ওকে, কাদের কাদের এখন একটু আলাদা প্রশ্ন আছে, কাদের কাছে মন চাহা চাকরি আছে? किस किन के पास अपने मन के लायक मन के अनुसार नौकरी है? মানে এইটাই আমার ইচ্ছা ছিল। यही मेरी इच्छा थी। হাতগুলো কিন্তু একটু কমে গেছে। সত্যি বলবেন কিন্তু? হ্যাঁ, ওকে, ঈশ্বরকে অনেক ধন্যবাদ দিই কি ঈশ্বর আমাদেরকে মন চাহা চাকরি দিয়েছে। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें मन चाहा नौकरी हमें दिया है। তো যখন থেকে আপনারা এটা জানতেন কি আমি এটা হতে চাই বা আমি এটা করতে চাই, जब आपको ये पता चला कि ये मैं करना चाहता हूँ या मैं ये होना चाहता हूँ, আপনাদের মনে একটা ইচ্ছা ছিল, রাইট? কি এক না একদিন তো এক না একদিন আমি এই জিনিসটা করে দেখাবো। आपके मन में जरूर ऐसा इच्छा जरूर था कि एक ना एक दिन तो मैं ऐसा जरूर करूँगा या ऐसा जरूर होऊंगा। একজন যখন ডক্টর হতে চায়, এখানে কেউ কি ডক্টর আছে? जब एक व्यक्ति जब डॉक्टर होना चाहता है, यहाँ पर ऐसा कोई है जो डॉक्टर है? ডক্টর আছে এখানে কেউ? ऐसा कोई व्यक्ति है जो डॉक्टर है? ওকে, আমাদের প্রার্থনা যেন থাকুক কি আমাদের মণ্ডলীতে ডক্টরসরাও আসতে পারে। আমেন। हमारी ऐसा प्रार्थना होना चाहिए कि हमारी कलीसिया में एक ना एक डॉक्टर जरूर हो। যখন একজন কেউ ডক্টর হতে চায়, ওর একটা ছোটবেলা থেকে বা ইউথ এজ থেকে একটা ইচ্ছা হয় কি আমি ডক্টর হব, তো আমি আস্তে আস্তে ওটার দিকে এগিয়ে যাব। एक व्यक्ति जब कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो बचपन से या जवानी से उनके ऊपर ऐसा इच्छा होता है कि मैं तो डॉक्टर होऊंगा। ওটার দিকে এগোনোর জন্য যা কিছু দরকার হয়, যেমনি এডুকেশন, ক্লাস, ওইগুলো সবের দিকে ওই ব্যক্তিটা এগিয়ে যায়। और डॉक्टर बनने के लिए जो सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे पढ़ाई, उसके ऊपर ट्रेनिंग, वो सारी चीज़ की और वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। আর আস্তে আস্তে যদি ও বিশ্বস্ত থাকে তাহলে কিন্তু ও একটা সাকসেসফুল ডক্টর হয়ে দেখাতে পারে। और धीरे धीरे जब वो अपने उस लक्ष्य के ऊपर जब वो विश्वस्त होते हैं तो वो डॉक्टर बन जाते हैं। নাও আমি এইটাকে আপনারা একটু নিজের মাইন্ডের সাইডে একটা জায়গায় এই এক্সাম্পলটাকে রাখবেন প্লিজ।
और इस उदाहरण को हम लोग अपने दिमाग के कोने में थोड़ा इस चीज को रखेंगे। এখন রিভাইন্ড করুন, যদি চান আপনারা চোখ বন্ধ করতে পারেন, কিন্তু ঘুমাবেন না প্লিজ। চোখ বন্ধ করে বা খুলে আপনারা একটু রিভাইন্ড করুন সেই দিনটা বা সেই দিনটা বা সেই দিনটা যেই দিন প্রভু যিশুকে নিজের মুক্তিদাতা হিসাবে আপনি গ্রহণ করেছিলেন। अभी हम लोग थोड़े अपने पास्ट की ओर देखेंगे, थोड़ा अपने आप को दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे उस दिन के विषय में जिस दिन आपने परमेश्वर को, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए थे। এমন কোন বন্দুক আপনার মাথার মধ্যে লাগানো হয়েছিল যেটার ভয়তে আপনি প্রভু যিশুকে গ্রহণ করেছিলেন? ऐसा कौन सा बंदूक आपके दिमाग के यहाँ पे रखा गया था जिसके भय के अनुसार आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था? কেউ আছে যার মাথায় বন্দুক লাগানো হয়েছিল? ऐसा कोई है ना। जिसके दिमाग के ऊपर ऊपर है? बंदूक रखा गया था ऊपर में? ওকে, তার মানে আপনারা কি নিজস্ব ইচ্ছায় আপনারা প্রভু যিশুকে গ্রহণ করেছেন? इसका मतलब ये है कि आपने अपने Yes. स्व इच्छा से यीशु मसीह को ग्रहण किए थे। अच्छा, ये यस और भी जोर से हो जाना चाहिए था। ইয়েস, এক্সেলেন্ট। তো যদি নিজস্ব ইচ্ছায় আপনারা গ্রহণ করেছেন, তার মানে আমি বুঝতে পারছি কি যেই যিশুকে গ্রহণ করেছেন সেই যিশুর আজ্ঞা পালন করার জন্যে আপনারা তৈরি আছেন। जब अपने स्व इच्छा से आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया था, इसका मतलब ये है कि आप उनकी आज्ञा को पालन करने के लिए, क्या आप तैयार है? আছেন তো? সত্যিকারে আছেন? क्या आप सच में तैयार है? নাও আমরা অনেক এক চেনা পরিচিত ভার্সে আমরা যাব। মথি তার 28 অধ্যায় আমরা যাব, তাড়াতাড়ি করে যাব। अभी हम लोग बहुत जाना पहचाना एक वर्ष में जाएंगे, पद में जाएंगे, वो है मत्ती उसका 28 अध्याय। মথি 28 অধ্যায় তার 19 পদ আমরা একসাথে রিড করব। ম্যাথিউ 28 ভার্স 19। मत्ती उसका 28 अध्याय 19 पद हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। আমরা কি পেয়েছি? क्या हम लोगों को मिला? যারা যারা পেয়েছি কি বলবো আমরা? হালেলুয়া। ইয়েস, ওকে। যদি আমরা পেয়ে গেছি একসাথে, যেহেতু এটা ঈশ্বরের বাক্য, অধিকারের সাথে চিৎকার করে একসাথে আমরা পড়বো। রেডি? तो हम लोग पा चुके हैं, तो हम लोग अधिकार के स्वरूप में, जेहेतु ये परमेश्वर का वचन है, तो एक साथ हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे একসাথে 1 2 3। Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. নাও তাড়াতাড়ি আমরা চলে যাব মার্ক তার 16 অধ্যায়। और जल्दी से हम लोग मरकुस उसका 16 अध्याय में चले जाएंगे। 16 অধ্যায় 15, 16 अध्याय उसका 15 पद। মার্ক 16 ভার্স 15। হালেলুয়া, হালেলুয়া। পেয়েছি আমরা? मरकुस उसका 16 अध्याय 15 पद। একসাথে রেডি? পেয়েছি? ওকে, একসাথে 1 2 3। And he said to them, go into all the world and proclaim the gospel to the whole creation. Amen. নাও, যেভাবে আমি বললাম কি আমি কিছু অনেক নতুন একটা বিষয় নিয়ে আনিনি, কিন্তু আমি আপনাকে রিমাইন্ডার দিতে এসেছি আজকে। और जो तो मैंने आप लोगों को बोला कि मैं कोई नया विषय लेकर नहीं आई हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। যেভাবে আপনারা বললেন কি যে আপনারা স্ব ইচ্ছায় প্রভু যিশুকে নিজের জীবনে গ্রহণ করেছিলেন, তার মানে হচ্ছে প্রভু যিশুর বাক্যেতে যা কিছু আজ্ঞা দেওয়া আছে ওইগুলোকেও আপনারা ওই হিসাবে মানে ওই আজ্ঞাগুলোকে আমরা পালন করতে চাই, তাই তো? जिस तरीके से आपने अपने स्व इच्छा से यीशु मसीह को ग्रहण किया था, तो जिस तरीके से वचन में जो भी आज्ञा दिया गया है उनको हम लोग पालन करना चाहते हैं। আর আমি আপনার সামনে একটা লোভ বলতে পারি বা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, আমি ঠিক জানি না। প্রভু যিশুকে আমরা और हम लोग यहाँ पे प्रचार करना चाहते हैं, एडवर्टाइज करना चाहते हैं। প্রভু যিশুকে যখন নিজের মুক্তিদাতা হিসাবে নিজে গ্রহণ করেছি, जब यीशु मसीह को हम लोगों ने अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप से, मुक्तिदाता के रूप से जब ग्रहण किए हैं, ওটার পর কিন্তু আমাদের জীবন এমনি খুব ভালো, অফকোর্স আমরা এত কিছু জিনিস ওটার সাথে সাথে আমরা পেয়ে যাচ্ছি। और हमारा जीवन बहुत अच्छा हो गया, साथ ही साथ ये सारी चीजें हमें मिल गई है। কিন্তু প্রভু যিশুর দেওয়া আজ্ঞাগুলো যখন আমরা পালন করছি, लेकिन जब प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया आज्ञाओं को जब हम पालन कर रहे हैं, আমাদের জীবনের লেভেলটা কিন্তু নর্মাল থেকে
প্রো বা প্রো ম্যাক্সে কিন্তু চলে যায়। और हमारा जो जीवन का जो लेवल है वो साधारण से अति उत्तम या अच्छा बन गया है। আমেন। আচ্ছা, কিন্তু যদি আমরা আজ্ঞাগুলো পালন করছি তাহলে, अगर हम लोग आज्ञाओं को पालन कर रहे हैं तब, বিকজ কি বলবো, স্বর্গের নিয়ম বলতে চাই না, বাট স্বর্গের অনুসারে বা ঈশ্বরের বাক্যের অনুসারে स्वर्ग के नियम या परमेश्वर के वचन के अनुसार যদি আমি ওনাকে গ্রহণ করেছি, এগুলো সব জিনিস অলরেডি আমার। अगर उनको हम लोगों ने ग्रहण किया है तो ये सारी चीजें मेरी है। কিন্তু অপশনটা আমার হাতে আছে কি, এই যে বাক্যতে যতগুলো আজ্ঞা আমাকে দেওয়া হয়েছে ওইটা যদি পালন করব, দেন আমাদের জীবনের লেভেলটা যেভাবে আমি বললাম কি আরো বেশি উত্তমতার দিকে যায়। और विकल्प ये है कि अगर उनके नियमों को अगर हम पालन करते तो हमारा जीवन और भी उत्तम की ओर बढ़ोतरी पाती है। নাও আমরা এখানে আজকে নিজে যা কিছু আমাদের লাভ হয়েছে, और आज यहाँ पे जो हम लोगों ने खुद से लाभ किया है, আর আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আরাধনাতে আমরা কতজন ঈশ্বরের উপস্থিতিকে অনুভব করতে और পেরেছি? मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि Did we आराधना feel the में presence of God? आराधना में हम लोगों ने कितने लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया है। আর ওই উপস্থিতিতে যখন যখন ঈশ্বরের উপস্থিতি আমি অনুভব করেছি, ওটার সাথে সাথে কত কিছু জিনিস আমার জীবনে অ্যাড হয়েছে। और जब उनकी उपस्थिति में हम लोग थे, उनके उपस्थिति में और कितनी सारी चीजें हमारे जीवन में और भी ऐड हुआ है। হয়েছে কি হয়নি? হয়েছে। हुआ है Yes? या नहीं? না, আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ওই সব কটা জিনিস যেটা আজকে আপনারা অনুভব করেছেন, আর আজ অবধি যা কিছু পুরো মানে যখন থেকে যিশুকে জেনেছেন আজ অবধি যত কিছু আপনি অনুভব করেছেন, और आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज के दिन में आपने जो कुछ भी अनुभव किया है या आज तक आपके जीवन में जो सारी चीजें आपने अपने लाइफ में पहले से अनुभव कर चुके हैं, আপনাদের কি ইচ্ছা আছে কি অন্যরাও এই জিনিসটা অনুভব করতে পারবে? क्या आपकी भी ये इच्छा है कि एक ही चीज क्या दूसरे लोग भी अनुभव कर पाए? ইয়েস, অল্প একটু হলেও। हाँ, थोड़ा होने से भी। আমরা যখন আরাধনাতে ছিলাম ওই সময় না খুব সেলফিশ একটা স্বার্থপর একটা ফিলিং, আবেগ একটা হৃদয়ের মধ্যে আসছিল। और जब हम लोग आराधना में थे उस वक्त एक स्वार्थहीन अनुभव मेरे हृदय में आ रहा था। মানে এরম লাগছিল কি ইস, তুই কত স্বার্থপর। ऐसा अनुभव हो रहा था कि इस तुम कितनी स्वार्थहीन हो। কারণ এই যে অনুভবটা আমি করছিলাম, আমার মাইন্ডে হঠাৎ করে আসলো কি ইস, এখন কতজন আছে বাইরে যারা এই জিনিসটা অনুভব করতে পারে কিন্তু করতে পারছে না। और मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था कि मैं कितना स्वार्थहीन हूँ। आज जो अनुभूति मैं उठा रही हूँ या अनुभव जो मैं कर रही हूँ, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक इस अनुभूति को नहीं पाए हैं। আপনাদের কি একবারও এরকম ফিলিং এসেছে কি এই আমি এত বড় অসুস্থতা থেকে সুস্থতা পেয়েছি, কাশ ওই বৌদিটা যে এত বছর ধরে ভুগছে, কাশ ও এটা অনুভব করতে পারতো? क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है कि जो अनुभूति आज आप की है, आप जो चंगाई को पाए हैं, वो भाभी वहाँ पे है, काश वो भी इस चंगाई को पा सकती? এসেছে কি এরকম? ऐसा सोच क्या आया है कभी ইয়েস, आपको? এসেছে। কিছু জনের এসেছে, কিন্তু আজকে আমাদের প্রার্থনা হবে যেন এই হৃদয়টা আমাদের সবার মধ্যে পবিত্র আত্মা আনতে পারে। আমেন। कुछ जन अनुभव किए हैं, लेकिन हमें प्रार्थना करने की जरूरत है ताकि ये सेम अनुभूति जानो ये प्रार्थना हर एक कोई हम लोग कर सके। আর যখন এই হৃদয়টা আমার মধ্যে আসছে, তার মানে ঈশ্বরের হৃদয় আমার মধ্যে আসছে। और जब ये हृदय मेरे हृदय में है तो इसका मतलब परमेश्वर का जो हृदय है वो मेरे अंदर है। আর যখন এই হৃদয়টা আমার মধ্যে আসছে, আমাকে কি করা উচিত? আজ্ঞা যেটা বলছে বা যে আজ্ঞাটা আছে ওইটা হিসাবে আমাকে কাজ করতে হবে। আমেন। आमेन। जो हृदय हमारे अंदर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो आज्ञा हमें दिया गया है उस आज्ञा के अनुसार हमें कार्य करने की जरूरत है। আর ওই আজ্ঞাটা অনেক জায়গায় আলাদা আলাদা ভাবে লেখা আছে, কিন্তু ওই আজ্ঞার মানে একটাই কি, যাও আর বলো। और बहुत जगहों पे अलग अलग रूप से ये आज्ञा लिखा गया है, लेकिन उस आज्ञा का एक ही रूप है कि जाओ और जाकर बोलो। আমাদের কাছে কি ঈশ্বর মুখ দিয়েছে? क्या परमेश्वर ने हमें मुंह दिया है? ইয়েস। তো ইট মিনস, আচ্ছা হ্যাঁ, মুখ দিয়েছে। আমরা কি ঈশ্বরকে ভালোবাসি? मुंह दिया है। क्या परमेश्वर को हम प्यार करते हैं? পবিত্র আত্মা কি আমাদের মধ্যে আছে? पवित्र आत्मा क्या हमारे अंदर है? আমরা কি ঈশ্বরের বাক্যের বাধ্য হতে চাই?
क्या परमेश्वर के वचन का बाध्य क्या हम होना चाहते हैं? এই চারটে জিনিসে যদি আপনি ইয়েস 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 বলেছেন इन सारी चार चीजों के लिए जब आपने हाँ हाँ बोला है, তাহলে আপনি এলিজিবল আছেন সুসমাচার প্রচারের জন্য। इसका मतलब ये है कि आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप तैयार हैं। এই চারটের মধ্যে কেউ কি না একটার মধ্যে না বলেছে কি না এটা হবে इन না चार এটা নেই? चीजों में कि आप में से किसी ने एक भी चीज के लिए ना कहा है? ওপর থেকে কেউ বলেছে, ऊपर से किसी ने कहा কেউ है? বলেনি, নিচে থেকে কেউ বলেনি, তার মানে আমরা সবাই এলিজিবল সুসমাচার প্রচারের জন্য। इसका मतलब ये कि ऊपर से किसी ने नहीं कहा, नीचे से नहीं कहा। इसका मतलब हम लोग हर एक कोई तैयार है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। নাও আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই বাইবেলে সবথেকে লোকপ্রিয় ভার্স কোনটা? ওয়েল অনেকগুলো হতে পারে, লোকপ্রিয় বলতে গেলে ফেমাস ভার্স কোনটা আছে? और मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ ये कि बाइबल में सबसे प्रसिद्ध जो वाक्य है वो कौन सा है? बहुत सारी है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वाक्य कौन सा है? যোহন 3:16। यूहन्ना 3:16। আচ্ছা জাস্ট আমাদেরকে একটু মুখটাকে অ্যাক্টিভেট করার জন্য আমরা একসাথে যোহন 3:16 বলবো, ঠিক আছে? অ্যাক্টিভিটি। और जस्ट हमें ये दोहराने के लिए हम लोग एक साथ यूहन्ना 3:16 पद एक साथ पढ़ेंगे। একসাথে আচ্ছা যখন আমরা বলছি ঈশ্বরের আত্মাকে ওই বাক্যের দ্বারাও আমাদের হৃদয় কাজ করার জন্য অ্যালাউ করে দিই, ওকে? और जब हम बोल रहे हैं तो पवित्र आत्मा को उस वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति देंगे। ওকে রেডি? 1 2 3। কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে তার একমাত্র পুত্রকে দান করিলেন, যে যে কেহ তাতে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। আমেন আমেন। নাও আমরা ওয়েল ঈশ্বর নিজে এসে বলে নাকি এইটাই হচ্ছে মেন ভার্স বাইবেলে, তোমরা সবাই অন্য বাইবেল ভার্স মুখস্থ করো না করো, এইটা তোমাদেরকে করতেই হবে, এটা কি ঈশ্বর এসে বলেছে? বলেনি। परमेश्वर ने खुद से आकर ऐसा नहीं कहा कि ये सबसे मेन वर्स है, तुमको इसको याद करना ही होगा। क्या परमेश्वर ने सच में ऐसा कुछ कहा है? না, কিন্তু ঈশ্বরের যে হৃদয় আছে, এই ঈশ্বরের হৃদয় এই ভার্সে আছে, এই জন্য সামহাও এই ভার্সটা কিন্তু সব জায়গায় ছড়িয়ে গেছে। और जो तो परमेश्वर का हृदय है इस वचन को लेकर, इसलिए कहीं ना कहीं ये सारी ये चीजें, ये वचन बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया सबके बीच আমি में। যেটা আপনাদেরকে বলতে চাই কি আজকে ঈশ্বরের হৃদয় যেন আমার আপনার হৃদয় হতে পারে। और मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ताकि परमेश्वर का हृदय आज के दिन आपका और हमारा होना चाहिए। আর ঈশ্বরের হৃদয়ের ফাউন্ডেশন ভিত হচ্ছে ভালোবাসা। और परमेश्वर का जो हृदय है उसका भीत है प्यार। গতকালকে একটা দিন ছিল, बीते हुए दिन में রোজই একটা দিন হয়, গতকালকে কি স্পেশাল ছিল? কালকে Valentine's स्पेशल दिन था। ইয়েস, ওটার মধ্যে সবথেকে হাইলাইটেড জিনিস হচ্ছে ভালোবাসা, তাই তো? उसमें से सबसे हाईलाइटेड जो विषय है वो है प्यार। প্যার ভালোবাসা হচ্ছে অফকোর্স না, ভালোবাসাকে নিয়ে আমি লেকচার দিতে চাই না এখানে, কিন্তু যেটা আমি বলতে চাই ঈশ্বরের হৃদয়ের বেস যেটা বললাম, ফাউন্ডেশন ভিত হচ্ছে ভালোবাসা। और परमेश्वर का जो हृदय का जो भीत है वो है प्यार। আর ওই ভালোবাসাটা কোনো হালকা লেভেলের ভালোবাসা না, কিন্তু এমন লেভেলের ভালোবাসা যেটার জন্যে উনি আমাদের জন্য এসেছেন, এটা আমরা সবাই জানি। और उनका जो प्यार है वो साधारण रूप से नहीं है, लेकिन ऐसा लेवल का प्यार है जिनके वजह से वो यहाँ पे आए हैं। আমি আজকে আপনাদেরকে উৎসাহিত করতে চাই কি যোহন 3:16 মেন যেই জিনিসটা আছে, और आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि यूहन्ना 3:16 में जो मेन विषय है, ওটার মধ্যে মেন যেটা আছে কি ঈশ্বর আমাকে ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসলেন, और उसमें ये चीज है कि परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया है, আর এতটা ভালোবাসলেন কি উনি ওই ভালোবাসার জন্য বলিদান দিলেন। और उन्होंने इतना ही ना प्यार किया कि उस प्यार के खातिर उन्होंने अपने आप को बलिदान चढ़ाया। যেন আমি এবং আপনি আমরা দুজন যেন পাপ থেকে অন্ধকার থেকে আলোতে আসতে পারি। और आप और मैं मिलकर ताकि उस पाप से हम लोग अंधकार से हम लोग उजाले में आ सके। আর এইটাই হচ্ছিল প্রভু যিশুর ঈশ্বরের সবথেকে মেন গোল। और यही था परमेश्वर का सबसे मेन लक्ष्य। আর ওই একই হৃদয় যখন উনি আসলেন, আমি এবং আপনি আমরা যখন ঈশ্বরের যিশুকে যখন আমরা গ্রহণ করলাম, और उसी रूप से जब वो इस संसार में आए और यीशु को आपने और मैंने मिलकर ग्रहण किया, ওই সময় থেকে কিন্তু ঈশ্বরের হৃদয়টা আমার হৃদয় আপনার হৃদয়ের মধ্যে এসে যাওয়ার
উচিত বা এসেছে। और उसी समय से परमेश्वर का जो हृदय है वो आपके अंदर और मेरे अंदर आ जाना उचित है। ঈশ্বর যদি আমাদেরকে ভালোবেসেছে, আমাদের জন্য, আমার জন্য, আমার জীবনে এতগুলো কার্য করেছেন, ওনার মেয়ে নেম আছে যেন আমিও গিয়ে কাউকে বলতে পারি। और उन्होंने जब हमसे प्यार किया, इतना प्यार किया कि हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए कि ये प्यार को, ताकि हम लोग भी दूसरे को जाकर बोल सके। ঈশ্বরের হৃদয় যখন আমাদের হৃদয়ের মধ্যে আসে, परमेश्वर का हृदय जब हमारे हृदय में आता है, ওই সময় আমাদের যে ফোকাস আছে, আমাদের যে ধ্যান আছে, নিজের থেকে অন্যদের ওপরে শিফট হয়ে যায়। और हमारा जो ध्यान है वो एक से लेकर, हमसे हटकर दूसरे के ऊपर चला जाता है। আর এই মুহূর্তে যখন আমি এই জিনিসটা বলছি, প্লিজ হোলি স্পিরিটকে অ্যালাউ করবেন আপনার সাথে কথা বলার জন্য, কি আজকেও কি এমন কোনো জায়গা আছে যেখানে আমার ফোকাস আমার ওপরেই আছে। और आज जब मैं ये सारी चीज़ें कह रही हूँ तो आप पवित्र आत्मा को अनुमति दीजिए ये सोचने के लिए कि ऐसा कोई जगह है যেখানে আমার ধ্যান আমার ওপরেই আছে, অন্যদের ওপরে নেই। कि मेरा जो ध्यान है वो मेरे ऊपर ही है, किसी और के ऊपर नहीं है। কারণ যদি আমার ধ্যান, আমার ফোকাস যদি এখনো ঘুরে ফিরে সব জিনিসে আমার ওপরে চলে আসছে, তার মানে ঈশ্বরের হৃদয় যেটা আমার হৃদয়ের মধ্যে আছে সেটা অ্যাক্টিভেট হয়নি এখনো। और अभी तक अगर वो घूम फिर कर मेरी सोच जो है मेरे ऊपर ही केंद्रित हो जा रही, तो इसका मतलब जो परमेश्वर का जो हृदय है वो अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है मेरे ऊपर। ঈশ্বরের হৃদয় যখন আমার হৃদয়ের মধ্যে আসে, जब परमेश्वर का हृदय मेरे हृदय के अंदर आता है, ওই সময় उस समय সুসমাচারের কাজ আমার জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্ট বা একটা প্রজেক্ট হয়ে থেকে যায় না। और परमेश्वर का जो काम है वो मेरे लिए एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट के रूप में नहीं हो जाता है। ওইটা একটা দায়িত্ব হয়ে যায় না, কি মণ্ডলী থেকে আমাকে এইটা কাজ দিয়েছে, এই জন্যে আমি সুসমাচারের কাজ করব। तब ये हमारे लिए ये दायित्व नहीं बन जाता कि मंडली से, कलीसिया से ये मुझे दिया गया इसलिए मुझे ये काम करना है। আমি এখানে ক্লিয়ার করতে চাই, সুসমাচার প্রচারের কাজ শুধু এক একটা দল নিয়ে যখন আমরা অন্য জায়গায় যাই 3 দিনের জন্যে, 4 দিনের জন্যে, শুধু ওইটা সুসমাচার কাজ না। सुसमाचार का कार्य ये नहीं है कि जब दल रूप से जब हम लोग 3 जन 4 जन मिलकर जब हम लोग एक जगह पे जाते, सिर्फ सुसमाचार का काम वहीं तक सीमित नहीं है। সুসমাচারের হৃদয় বা ঈশ্বরের হৃদয় যখন আমার হৃদয়ের মধ্যে আছে, ওই সময় কিন্তু উঠতে, ব্যাঠতে, জাগতে, শোতে আমি কিন্তু কিভাবে সুসমাচারকে গুড নিউজকে অন্যদেরকে কিভাবে দিতে পারবো, আমার অ্যাক্টিভিটি ওই অনুসারেই হবে। सुसमाचार जब हमें दिया गया, परमेश्वर का हृदय जब मेरे अंदर है, तो सोते जागते उठते बैठते उस सुसमाचार को किस तरीके से हम दूसरे को दे सकते हैं वही एक्टिवेट हो जाता है। আমরা আজকে অনেকজন আছি এখানে, অনেক বছর ধরে আমরা যিশুকে জানি, और हम लोग बहुत जन यहाँ पे उपस्थित है जो बहुत सालों से परमेश्वर को, यीशु मसीह को हम लोग जानते हैं। ঈশ্বরের অনেক অনেক আশ্চর্য কার্য আমরা নিজেদের প্লাস অন্যদের জীবনে আমরা হতে দেখেছি। और परमेश्वर के बहुत सारे आश्चर्य काम दूसरे के जीवन में, साथ ही हमारे जीवन में होते हुए हम लोगों ने देखा है। কিন্তু আপনার এবং আমার জন্য একটা অনেক বড় প্রশ্ন আছে, আমাদের সবার জন্য, কি আজ অবধি কতগুলো লোককে আমরা, যারা যিশুকে জানে না, বাই দ্য ওয়ে, যারা যিশুকে জানে না, কতজনকে আমরা বলতে পেরেছি কি হে যিশু তোমাকে ভালোবাসে আর তোমার জন্য উনি নিজের প্রাণ দিয়েছেন। और आप सभी से ये मेरा प्रश्न है, हम सभी से ये प्रश्न है कि आज तक हम लोगों ने, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, उनको जाकर हम लोगों ने ये कहा कि अरे तुमको क्या ये पता है परमेश्वर तुमसे प्यार करते हैं, यीशु तुमसे प्यार करता है। আমি আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতে চাই কি যখন সুসমাচার বলার বা সুসমাচারকে একজনের কাছে নিয়ে যাওয়ার যখন এই কথাটা যখন ওঠে, ওই সময় কি আমরা শুধু অপেক্ষায় থাকি কি যদি আমাকে কোনো দায়িত্ব দেওয়া হয় বা যদি আমাকে কোনো জায়গায় পাঠানো হয় তাহলেই আমি যাব, নিজে থেকে আমার হৃদয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মা যখন আমাকে কিছু বলছে ওইটার রেসপন্স কি আমরা দিই কি দিই না? और जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब हमें कहा जाता है तो क्या हम लोग खुद से ऐसा प्रश्न पूछते हैं? ওকে, নেভার মাইন্ড, লেটস গো। আর আরেকটা যেটা প্রশ্ন আপনাদের কাছে আছে আমার, কি एक और प्रश्न है मेरे पास आपके लिए, সুসমাচারকে অন্যদেরকে আপনারা কেন দিতে চান? सुसमाचार आप दूसरों को क्यों देना चाहते हैं?
আমি যদি অন্যভাবে আপনাদেরকে বলি কি আচ্ছা ইংলিশে হোয়াট ইজ দ্য রিজন দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু শেয়ার দ্য গুড নিউজ উইথ আদার্স? क्या कारण है कि आप सुसमाचार को दूसरों को देना चाहते हैं? শুধু কারণ মণ্ডলী থেকে কি বলবো একটা জায়গায় পাঠানো হচ্ছে আমাদেরকে শুধু ওই জন্যে কি আমরা সুসমাচার দিতে চাই? क्या यही कारण है कि जो तो मंडली मुझे वहाँ पे भेजना चाह रहे हैं, यही एक कारण है कि जिसकी वजह से हम सुसमाचार दूसरों को देना चाहते हैं? যেটা আমি হাইলাইট করতে চাই কি ঈশ্বরের হৃদয় যেটা সুসমাচার প্রচারের হৃদয় আছে ওই হৃদয়টা আমার মধ্যে আপনার মধ্যে এভরিডে 24/7 থাকা উচিত। और ये मैं आप लोगों को ये हाईलाइट करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का जो हृदय मेरे अंदर है कि 24 घंटा 7 दिन हम लोग ताकि सुसमाचार को दूसरों को दे सके। কারণ এখন আমরা জানি কি আমাদের জগতের অবস্থা এখন আস্তে আস্তে খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের অনেক অনেক জায়গায় আলাদা আলাদা দেশে আলাদা স্টেটসে অনেক কিছু হচ্ছে যেটা আমরা কোনোদিন ভাবিনি। और जो तो हमें पता है कि अलग अलग देशों में बहुत सारी चीज़ें, हमारा देश का जो हाल है वो दिन पर दिन और भी बदतर होते जा रहा है और भी बदलता जा रहा है। তো এখন যখন আমার এবং আপনার কাছে একটা আশার আলো আছে, जब आपके पास और मेरे पास जब उम्मीद का एक किरण है, যখন একটা সুসমাচার আছে, গুড নিউজ যখন আমার এবং আপনার কাছে আছে, जब सुसमाचार आपके पास और मेरे पास है, তো এটা আমাদের অফকোর্স এটা আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, কিন্তু যখন ঈশ্বরের হৃদয় আমার মধ্যে আছে আমার ইচ্ছা থাকা উচিত এভরিডে সুসমাচারকে লোকেদেরকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। और ये हमारे लिए एक आज्ञा है कि हर एक दिन ताकि सुसमाचार को हम दूसरे के पास पहुंचा सके। যারা সুসমাচারকে অন্যদের কাছে নিয়ে যায় ওদেরকে একটা স্পেসিফিক জিনিস বলা হয়। তো আমরা যখন এইসবের বিষয় শুনি আমাদের মাইন্ডে আসে কি ও অনেক দূর থেকে একজন আসবে আমাদের কাছে আর আমাদের কাছে গুড নিউজ নিয়ে আসবে, সুসমাচার নিয়ে আসবে, কিন্তু আমাদেরকে সাহায্য করবে বা সবাই আসবে আমাদের কাছে। কিন্তু আই থিঙ্ক এখন অনেক দিন থেকে আমরা নিজে রেডি হচ্ছি যাওয়ার জন্য। আমেন। जब सुसमाचार का विषय जब हम लोग सुनते हैं तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति कहीं से आएगा, सुसमाचार को हमारे पास लेकर आएगा, लेकिन हमारे पास भी वो कारण है। আমরা এখন যখন রেডি হচ্ছি আমাদের সুসমাচারকে নিয়ে যাবার যে ভিতটা আছে ওইটাকে আমাদেরকে স্ট্রং করতে হবে। और जब हम लोग तैयार हो रहे हैं कि हमारे पास जो सुसमाचार है उसका भीत को अभी तक हम लोग तैयार कर रहे हैं। আপনারা একটু ভেবে দেখবেন কি কোন রিজন আছে, কোন রিজনে আমি সুসমাচার নিয়ে অন্যদের কাছে যাওয়ার জন্য ভাবি। ये आप सोच कर देखिए कि हमारे पास कौन सा कारण है जो सुसमाचार के विषय में हम सोचते हैं। কে শুধু আমাকে যখন বলা হয় ওই সময় নাকি আমার হৃদয় থেকে ইচ্ছাটা অটোমেটিক উৎপন্ন হয় কি আমি যেতে চাই, আমি বলতে চাই। सिर्फ हमें बोला जाता है इसलिए कि मेरे हृदय में खुद ब खुद वो इच्छा आ रहा है कि मैं जाना चाहता हूँ, मैं लेकर जाना चाहता हूँ। সুসমাচারকে নিয়ে যাওয়ার যে হৃদয় আছে ওই হৃদয়ের ভিত ঠিক ঈশ্বরের হৃদয়ের ভিতের মতন থাকা উচিত। और सुसमाचार को लेकर जाने का जो भीत है वो एक ही रूप से परमेश्वर का जो हृदय का जो भीत है उसके अनुरूप ही है। সেটা হচ্ছে ভালোবাসা और वो है प्यार। একটা ছোট এক্সাম্পল, যদি আমি কাউকে ভালোবাসি और एक साधारण छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ, अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ আর ওকে অনেক বেশি ভালোবাসি আমি, और उस व्यक्ति को मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, দেন ওর যদি কোনো জিনিস দরকার আছে আর আমি ওটা দেখতে পারছি, अगर उससे किसी चीज की जरूरत है और मैं उस चीज को देख पा रही हूँ, তাহলে কিন্তু আমি অপেক্ষায় থাকবো না কি না ও অমুক লোকটা এসে আমাকে বলবে কি যা ওর এই জিনিসটা দরকার আছে তারপরে আমি যাব। और इस इंतजार में हम नहीं रहते कि कोई दूसरा व्यक्ति आकर बोले अरे उसको उस चीज की जरूरत है उसके बाद मैं उसके पास जाऊंगी। কিন্তু আমার হৃদয় যদি সত্যিকারের ওর জন্য ভালোবাসা আছে, জেনুইন ভালোবাসা আছে, और अगर सच्ची रूप से मेरे हृदय में उस व्यक्ति के प्रति वो प्यार है, আমি ওর দরকার দেখবো আর সঙ্গে সঙ্গে হেল্প নিয়ে যাব, তাই তো? और मैं उसकी जरूरतों को देखूंगी और संग संग मैं उसके पास सहायता रूप से मैं उसके पास जाऊंगी। এখন এই জিনিসটাকেই অ্যাঙ্গেলটা একটু চেঞ্জ করে দেখি, ঈশ্বর আমাদেরকে ভালোবাসলো और इसी चीज को अगर हम अपनी दृष्टिकोण को अगर बदलते हैं और मैं देखती हूँ कि परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, আর আমাদের যেটা দরকার আছে যে আমরা অন্ধকারে আছি আলোতে আসতে হবে, আমাদের দরকারটা দেখলেন और वो हमारी जरूरतों को उन्होंने देखा कि हम अंधकार में हैं ज्योति में जाने की जरूरत है, उन
जरूरतों को उन्होंने देखा আর তারপরে স্ট্রেট উনি হেল্প পাঠিয়ে দিলেন। और उन्होंने पूरे तरीके से उस सहायता को उन्होंने भेज दिया। আর এখন আরেকটা অ্যাঙ্গেল শিফট করে যদি আমরা দেখব, और एक दृष्टिकोण का अगर हम लोग बदल कर अगर देखते हैं, আমার হৃদয় যদি ঈশ্বরের হৃদয় আছে, मेरा हृदय अगर परमेश्वर का हृदय है, আপনার হৃদয় যদি ঈশ্বরের হৃদয় আছে, आपका हृदय है जो परमेश्वर का हृदय है, আর ওই হৃদয়ের ভিত যদি ভালোবাসা আছে, और उस हृदय का जो भीत वो प्यार है, আর শুধু একে ভালোবাসি, একে ভালোবাসি না, একে অল্প একটু ভালোবাসি, একে অনেক ভালোবাসি, এই ভালোবাসা না, इसको भी प्यार करते हैं, उसके भी प्यार करते हैं, इसको थोड़ा कम प्यार करते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। কিন্তু একটা ওই ভালোবাসা যেটার স্রোত ওখান থেকে আসে, और ऐसा प्यार जिनका स्रोत वहां से आता है, আমার থেকে না, ওখান থেকে যে স্রোত আসে সেই ভালোবাসার ভিত, मेरे द्वारा नहीं लेकिन वहां से जो स्रोत है, जो प्यार का स्रोत है वहां से आता है। তাহলে কিন্তু আপনি যখন কোনো ব্যক্তিকে দেখবেন যে অন্ধকারে আছে, যে ঈশ্বরকে জানে না, যে অসুস্থতার মধ্যে আছে, যে যাকে যিশুর প্রয়োজন আছে, और उस व्यक्ति को जब आप देखते हैं कि वो बीमारी में है, उनको सहायता की जरूरत है, ওই সময় কিন্তু আপনারা ছুটে যাবেন, আমি ছুটে যাব, আপনি ছুটে যাবেন। उस वक्त क्या होगा, आप दौड़कर उस व्यक्ति के पास जाएंगे। আমরা বাইবেল থেকে আমরা অনেকগুলো হিরোজ আর হিরোইন্সকে জানি, हम लोग बाइबल से बहुत सारे नायक और नायिका के जानते हैं, যাদেরকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছিলেন সুসমাচারকে লোকেদের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, जिनको परमेश्वर ने व्यवहार किया था सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। ওনার সবগুলো লোকেদের মধ্যে কিন্তু একটা জিনিস অনেক কমন আছে, उन सारे लोगों में एक विषय है जो बहुत ही कॉमन है, যেটা হচ্ছে কি ওনারা জাস্ট ঈশ্বরের হৃদয়কে নিজের হৃদয় বানিয়েছিলেন, और वो चीज है कि उन्होंने परमेश्वर के हृदय को अपना हृदय बनाया था আর হ্যাঁ বলেছিলেন। और उन्होंने हाँ कहा था। আজকের দিনে আমি বলতে চাই কি অনেকজন, আমি অ্যাকচুয়ালি অনেকজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম হোয়াটসঅ্যাপে কি এমন কোন জিনিস একটা আছে যেটা আপনাদেরকে সুসমাচার প্রচার করার জন্য বাধা দেয়, বা হ্যাঁ, और मैंने बहुत सारे लोगों से ऐसा प्रश्न पूछा था कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाधा देता है या बाधा स्वरूप हो जाता है। আর আমি অনেকগুলো উত্তর পেয়েছি যেটা আমরা একটুক্ষণের মধ্যে দেখব। और मुझे बहुत सारा उत्तर मिला है जो हम लोग कुछ ही देर में हम लोग देखेंगे। কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই কি ওটার মধ্যে অনেকজনই এই শব্দটা বলেছে কি সুযোগ, और उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ऐसा जवाब दिया था कि मौका। আমি ভাবলাম ওটাকে নিয়ে অনেকক্ষণ, আর ঈশ্বর আত্মা আমার সাথে কথা বললো কি সুযোগ অফকোর্স এক একজনকে সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু আমি যেটা বাইবেলে দেখলাম, और मैंने इस चीज को लेकर बहुत देर तक मैंने ऐसे सोची कि मौका हाँ बहुत जनों को दिया जाता है, लेकिन বাইবেলে দেখেছি কি যারা হ্যাঁ বলেছে, যারা বলেছে কি ঠিক আছে ঈশ্বর আমি যাব, और बाइबल में ऐसा है कि जिन लोगों ने हाँ बोला था, उन्होंने बोला कि ठीक है परमेश्वर मैं जाऊंगा, ওদের জন্য ঈশ্বর ঠিক রাস্তা করে দিয়েছে। उन लोगों के लिए परमेश्वर ने ठीक रास्ता को खोल दिया। রাইট, তো সুযোগ মানে সুযোগের জন্য অপেক্ষা না করে হাউ অ্যাবাউট আমরা হ্যাঁ বলি, और मौके के लिए हम इंतजार ना कर कैसा होगा जब हम लोग खुद ब खुद हाँ बोलेंगे। কারণ আমি এক এমন ঈশ্বরকে জানি যে রাস্তা বানাতে পারে যে কোনো ভাবে, ऐसा परमेश्वर को जानती हूँ जो रास्ता बनाना जानते हैं। এক্স্যাক্টলি। তো আজকে যদি আমাদের হাতে মানে আমরা এখন যখন আস্তে আস্তে রেডি হচ্ছি হ্যাঁ বলার জন্য, এটা আমার বিশ্বাস আছে, और जब धीरे धीरे हम लोग जब हाँ बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ, আমরা মনে রাখবো একটা জিনিস, ঈশ্বরের হৃদয় আমার হৃদয় হওয়া উচিত। एक चीज है जो मैं बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का हृदय मेरा हृदय होना चाहिए। ঈশ্বরের হৃদয়ের ভিত ভালোবাসা আমার হৃদয়ের ভিত, ওনার থেকে পাওয়া ভালোবাসা হওয়া উচিত। परमेश्वर का जो हृदय का जो भीत है वो प्यार, वो उनके ओर से आने का वो मेरा हृदय का भीत भी प्यार होना আর चाहिए। ওটার সাথে সাথে আমার মুখে আর মনে হ্যাঁ হওয়া উচিত। और उसके साथ ही साथ मेरे मुंह में और हृदय में भी हाँ होना चाहिए। ওই কনটেক্সটে আমি একটা ইংলিশে একটা লাইন বলতে চাই, और उसी के अनुसार मैं इंग्लिश में एक लाइन कहना चाहती हूँ। সুসমাচার, সরি এটা ইংলিশ না, কিন্তু ওটার আগে আমি একটা ইন্ট্রো দিতে চাই। সুসমাচারকে নিয়ে যে কোনো ব্যক্তি যেতে পারে, सुसमाचार को लेकर कोई भी व्यक्ति जा सकता है। আমি শুধু ওদের কথা বলছি না যারা এখানে প্রত্যেক রবিবার ওঠে, শুধু ওরা না,
मैं उस व्यक्ति के बारे में नहीं बोल रही हूँ जो हर एक रविवार को इस जगह पे उठकर खड़े होते हैं। আপনারা যারা ভালো করে শুনছেন, যারা ঘুমাচ্ছেন না, আপনাদের সাথেও কথা বলছি আমি। और आप लोग जो लोग अच्छे से सुन रहे, जो अभी तक नहीं सो रहे, मैं उनके साथ भी बातें कर रही हूँ। যারা যারা সোমবার থেকে শনিবার বাড়িতে সারা দিন থাকেন, আন্টিরা, মহিলারা যতজন আছেন, आज सोमवार से लेकर शनिवार तक जो हम लोग हर एक दिन घर पे रहते हैं, वो आंटी लोग और वो महिला लोग जो है, मैं उनको बोल रही हूँ। আপনারাও সুসমাচার নিয়ে যেতে পারেন। आप लोग भी सुसमाचार को लेकर जा सकते हैं। যারা লোকেরা আছে যারা এভরিডে মানডে টু স্যাটারডে অফিসে থাকে, আপনারাও সুসমাচার নিয়ে যেতে और পারেন। वो व्यक्ति जो हर एक दिन सोमवार से लेकर शनिवार तक ऑफिस में रहते हैं, आप लोग भी सुसमाचार को लेकर जा सकते हैं। এখন আমি এটা বলতে চাই, অর্ডিনারি বিলিভার্স और आज मैं ये चीज को बोलना चाहती हूँ, एक साधारण विश्वासी empowered by the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के द्वारा शक्तिशाली होते हैं, filled with faith, विश्वास से परिपूर्ण होते हैं, have changed nations. और वो जाति को बदल सकते हैं। আমেন। আবার বলতে চাই, সাধারণ বিশ্বাসীরা, एक साधारण विश्वासी যার ভেতরে পবিত্র আত্মা শক্তি দিয়েছেন, जिनको पवित्र आत्मा ने शक्ति दिया है, যার হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাস থেকে পরিপূর্ণ ছিল হৃদয়, जिनका हृदय विश्वास से परिपूर्ण है, ওদেরকে ঈশ্বর ব্যবহার করেছে জাতি জাতিকে চেঞ্জ করে দেওয়ার জন্য। उन लोगों को परमेश्वर ने व्यवहार किया जाति से जाति के लोगों को परिवर्तन करने के लिए। তো আজকে যদি আপনার অজুহাত একটা আছে কি না, আমার এইটা আছে বা ওটা আছে, ওটা ঈশ্বরের সামনে কিছু না। और आपके पास जब बहाना है कि मेरा तो ये काम है, वो काम है, आपके पास मौका है। হ্যাঁ, ওটা ওটা ঈশ্বরের জন্য ওগুলো অজুহাত, অ্যাকচুয়ালি ওগুলো অজুহাত হয়ে দাঁড়াচ্ছে যখন আমরা ঈশ্বরকে অজুহাত দিচ্ছি। और ये सारी चीज हमारे लिए बहाना हो रहा है, परमेश्वर के पास भी बहाना के स्वरूप हो रहा है जब हम लोग ये सारी चीजें को कह रहे हैं। সুসমাচারের কাজ বা সুসমাচার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা নিয়ে যাওয়া, যেটা কি এক জায়গা থেকে নেক্সট গলিও হতে পারে। হ্যাঁ, শুধু এটা ভাববেন না কি সুসমাচার নিয়ে যাওয়া তার মানে কি এক শহর থেকে আরেক শহর, এক দেশ থেকে আরেক দেশ, ওটাও হয়। সরি, सुसमाचार को लेकर जाना एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो सकता है, वो एक गली भी हो सकता है। हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे सुसमाचार का मतलब एक देश से दूसरे देश तक लेकर जाना। তো সুসমাচার নিয়ে যাওয়ার সিম্পল মানেটা কি? सुसमाचार को लेकर जाना एक साधारण मतलब क्या है? ওটার মানে হচ্ছে, যা কিছু আমার আইডিয়া হোলি স্পিরিটের দ্বারা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। और जो चीज़ है वो पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा जो मुझे आइडिया मिला है, उन चीज़ को मैं आपके से बांटना चाहती हूँ। নিজের চিন্তার দ্বারা, मेरे सोच के द्वारा, কথার দ্বারা, मेरी बातों के द्वारा, আর ব্যবহারের দ্বারা मेरे व्यवहार के द्वारा প্রভু যিশুকে একটা জায়গায় প্রকাশিত করা হচ্ছে, গুড নিউজকে নিয়ে যাওয়া। और एक जगह पे यीशु मसीह को प्रकाश करने का मतलब है सुसमाचार को लेकर जाना। আবার বলতে চাই, নিজের চিন্তার দ্বারা, মুখের দ্বারা, ব্যবহারের দ্বারা যেই জায়গাকে প্রভু যিশু খ্রিস্টকে আমরা প্রকাশিত করছি, মানে আমরা সুসমাচার সেই স্থানে দিচ্ছি। मेरे चिंताओं के द्वारा, बातों के द्वारा, व्यवहार के द्वारा जब मैं दूसरों के सामने यीशु मसीह को प्रकाश कर रही हूँ या दिखा रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं सुसमाचार को लेकर जा रही हूँ। তারপর সুসমাচার দেওয়া তার মানে হচ্ছে একজনকে বলা, একজনকে বা একটা দলকে বলা কি যিশু তোমাকে ভালোবাসে। सुसमाचार का मतलब है सुसमाचार का मतलब है कि एक दल को या एक जन को बोलना कि यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, আর তোমাকে অন্ধকার থেকে আলোতে আনার জন্য উনি নিজের প্রাণ দিয়েছেন। और आपको अंधकार से ज्योति में लाने के लिए उन्होंने अपने प्राण को दिया। এই তিনটে লাইন একটু বেশিও হতে পারে, কিন্তু এই তিনটে লাইনটা একজনকে যে যিশুকে জানে না তাকে বলা হচ্ছে সুসমাচার দেওয়া। और ये इससे ज्यादा भी हो सकता है, ये 3 लाइन को बोलना मतलब हम सुसमाचार को दूसरे के सामने लेकर जा रहे हैं। তারপরে সুসমাচার হচ্ছে নিজের সাক্ষ্যকে অন্যদের সামনে, যারা যিশুকে জানে না ওদের সামনে বলা। सुसमाचार का मतलब ये भी है कि अपने गवाही को दूसरे के सामने बताना। কতজন আমরা সাক্ষ্য দিতে অনেক পছন্দ করি? कितने जन हम लोग गवाही को दूसरों को सुनाना बहुत पसंद करते हैं। ভেরি গুড,
ওপরে অনেকজন হ্যাঁ ওকে হ্যান্ডস ডাউন। এখন আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই কতজন বিশ্বাসীদেরকে নিজের সাক্ষ্য দিতে খুব পছন্দ করি। और अभी मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि कितने जन विश्वासियों को अपना गवाही सुनाना बहुत पसंद करते हैं। খুব ভালো, অনেক ভালো। কিন্তু যখন নীলম জানে কি আজকে রবিবার দিন আমাদেরকে লাঞ্চ দেওয়া হবে বিরিয়ানি, নীলম জানে অলরেডি এটা। अगर नीलम को ये चीज पता है कि चर्च के बाद आज दोपहर के खाने में बिरयानी दिया जाएगा, उसको ये चीज पता है, তো আমি নীলমকেই গিয়ে যদি বলবো কি এই তুই জানিস বিরিয়ানি একটা প্লেটে দেওয়া হচ্ছে কি সুন্দর করে আমাদেরকে, और नीलम को ही जाकर मैं ये चीज बोलूंगी कि पता है तुमको आज खाने में दोपहर को बिरयानी ही दिया जाएगा सुंदर में प्लेट से सजाकर, मैं नीलम को ही जाकर अगर बोलती हूँ तो नीलम विल बी हैप्पी, नीलम हैप्पी হবে কি अरे हाँ यार याद आ गया मुझे, है ना। और नीलम जरूर ये सुनकर खुशी होगी कि हाँ ठीक बोली आज ये होने वाला है। কিন্তু যদি সুধীরদা এটা জানে না, लेकिन अगर सुधीर भैया को ये चीज नहीं मालूम আর সুধীরদা ভাবছে घर जाके वही सब्जी भात खाऊंगा मैं, और উনি ঘরে গিয়ে এটা ভাবছেন উনি মাথায় কি ঘরে গিয়ে সেই সবজি ভাত আমাকে খেতে হবে। তো अगर এই নিউজটা আমি যদি গিয়ে সুধীরদাকে দিই তো এটা কি সুসমাচার, গুড নিউজটা নীলমের জন্য হবে না एक्चुअली तो सुधीरदार জন্য হবে। और ये बातें जब मैं नीलम को ना कहकर मैं अगर सुधीर भैया को बोल रही हूँ तो ये सुसमाचार ये नीलम के लिए अच्छा होगा ना कि सुधीर भैया के लिए। सुधीर भैया के लिए ना ये मैंने घोषणा किया अभी एटलीस्ट हम तीनों को तो बिरयानी मिलना चाहिए आज। ওকে, তো আমার বলার যে মানে হচ্ছে কি যে জানে না তাকে বলা তো ওটা হবে না সুসমাচার। और मेरे बोलने का मतलब ये है कि जिनको नहीं मालूम उनको जाकर कहना ही तो सुसमाचार है ना। আর এখন আমি এটা বলছি না কি ওকে তাহলে মণ্ডলীতে আজ থেকে সাক্ষ্য বন্ধ, কেউ বিশ্বাসীদেরকে সাক্ষ্য দেবে না, একদম না প্লিজ আমি এটা इसका বলছি मतलब না। ये नहीं कि मैं ऐसा कह रही हूँ कि आज के बाद कलीसिया में कभी भी गवाही नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। সাক্ষ্যের দ্বারা আমরা সবাই খুবই উৎসাহিত হই, রাইট? गवाही के द्वारा हम लोग बहुत सारे लोग हम लोग उत्साहित होते हैं। নিশ্চয়, কিন্তু ভাবুন কি এই একই সাক্ষ্য যেটা আমি আপনাদেরকে দিচ্ছি ওই একই সাক্ষ্য কি ওয়াও এক বছরের জন্য আমার মা খুব অসুস্থ ছিল, অনেক খারাপ অবস্থা ছিল, কিন্তু যিশু খ্রিস্ট ওনার জন্য উনি আমার মাকে সুস্থতা দিয়েছেন, উনি এখন আগে থেকে আরো সুন্দরী হয়ে গেছে। और ये सारी बातें कि गवाही देने की 1 साल तक मेरी मम्मी जब बहुत बीमार थी, 1 साल के बाद वो अभी वो चंगाई पा चुकी है। হ্যাঁ তো এটা শুনে এমন কোনো অসুস্থ মহিলা যেনার হয়তো একই অবস্থা আছে ওনাকে যখন গিয়ে বলবো আপনি চিন্তা করতে পারছেন ওনার হৃদয়ের মধ্যে একটা আশার আলো জাগবে। यही बात सोचिए कि एक महिला जो बहुत दिनों से बीमार है, ये सारी चीजें जब मैं गवाही उनको जाकर बता रही हूँ तो उनके दिल में क्या वो उम्मीद की किरण नहीं जागेगी। তো মণ্ডলী আমি আপনাদেরকে উৎসাহিত করতে চাই কি সাক্ষ্য যখন দিচ্ছি আমরা সাক্ষ্য বহন করছি যখন कलीसिया में आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जब गवाही को हम लोग जब लेकर जा रहे हैं ওই লোকেদের কাছেও বেশি করে নিয়ে যাব যারা যিশুর বিষয় কোনোদিন শোনেনি, और उन लोगों के पास और भी ज्यादा रूप से हम लेकर जाएंगे जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना है। ওকে, তারপরে সুসমাচারকে নিয়ে যাওয়ার আরেকটা মানে আছে। सुसमाचार को लेकर जाना एक और मतलब है टू सैक्रिफाइस फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल, और बलिदान के रूप से देना सुसमाचार को। আচ্ছা, এমন একটা বলিদান যেটার দ্বারা প্রভু যিশুর নাম ही उच्चीकृत হয়, एक ऐसा बलिदान जो जिसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम ही ऊंचा उठाया जा रहा है। বিকজ অনেক সময় আমাদের বলিদানের দ্বারা যিশুর নাম কতটা ওপরে যায় আমি জানি না, কিন্তু আমাদের নাম অনেকটাই আমরা এরকম ধাক্কা দিয়ে 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 উঠাতে চেষ্টা করি মাঝে। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई बलिदान देते हैं तो यीशु मसीह का नाम बहुत कम, लेकिन अपने आप की प्रशंसा करना, अपना नाम को ऊंचा उठाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। ছোট একটা উদাহরণ, আমরা যদি কোনো টিম যদি যাচ্ছে আর আমি যদি অর্থনৈতিকভাবে ওদেরকে সাহায্য দিয়েছি আর তারপরে গিয়ে টিম লিডারকেও বললাম কি হ্যাঁ আমি এটা দিচ্ছি একটু সাহায্য করে, ঠিক আছে, তারপরে ওকেও গিয়ে বলছি আরে আমি দিয়েছি এই জন্য ওরা গেছে, তারপরে আরেকজনকে গিয়ে বলছি কি ওই তো অমুক জায়গায় অমুক লোকেরা ওরা গেছিল আমি তো এত টাকা দিয়েছিলাম এই জন্যে ওদের হেল্প হয়েছে, এটা জাস্ট একটা एग्जांपल। কিন্তু হ্যাঁ एक उदाहरण रूप से अगर कोई दल
कोई कहीं पे जा रहा है आर्थिक रूप से मैंने उसको सहायता किया, तो उस दल का जो नेता है उसको जाकर मैंने बोला कि अरे मैंने आपको आर्थिक रूप से सहायता किया। साथ ही साथ बहुतों के पास जाकर हम लोग ढिंडोरा पीटते हैं कि अरे मैंने तो आर्थिक रूप से उस दल को सहायता किया, आर्थिक रूप से उस दल को सहायता किया। একটা এমন বলিদান যেটার দ্বারা একমাত্র প্রভু যীশু খ্রিস্টর নাম উচ্চীকৃত হয়। एक ऐसा बलिदान जिसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही ऊंचा उठाया जाता है। ওইটাও কিন্তু সুসমাচারকে প্রচার করার মধ্যে আসে। और वो बलिदान भी सुसमाचार को प्रचार करने के उस दल में आता है। আর নিশ্চয়ই সুসমাচার প্রচার আমরা অন্যদেরকে সাহায্য দিয়েও করতে পারি, আবার যেখানে একমাত্র প্রভু যিশুর নাম উচ্চীকৃত হয়। और बहुत बार सुसमाचार प्रचार करना दूसरों को सहायता करने के रूप से ही रूप में भी किया जा सकता है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह का नाम ही ऊंचा उठाया जा रहा है। এখন আমি এই 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 এতগুলো যে জিনিস বললাম কি এইটার দ্বারা বা সুসমাচার অন্যদেরকে দেওয়ার মানে হচ্ছে এইটা এটা এটা যতগুলো আমি বললাম এখন। और ये सारी चीजें जो मैंने बोला सुसमाचार का मतलब ये है, जितनी सारी चीजों को मैंने बोला ওইটার মধ্যে কি অ্যাটলিস্ট একটাও জিনিস আপনারা নিজেদের জন্য খুঁজে পেয়েছেন কি হ্যাঁ এইটা আমি করতে পারি? और उन सारी चीजों में से क्या आपने एक चीज को भी ढूंढ कर पाया है कि ये चीज हाँ मैं कर सकता हूँ? পেয়েছি কি কেউ? क्या आपने ढूंढ कर पाया? অ্যাটলিস্ট একটা বা দুটো জিনিস যেটা এটার দ্বারা আমি সুসমাচারের কাজ করতে পারি। और इन सारी चीजों में से एक या दो चीज को हम लोग ढूंढ कर पाए कि इसके माध्यम से हाँ मैं सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ। তাহলে আমাদের হৃদয় যখন রেডি হচ্ছে, আই হোপ আমাদের হৃদয়কে আমরা রেডি করছি। जब हम अपने हृदय को प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं आशा करती हूँ कि हम सभी को अपने हृदय को प्रस्तुत कर रहे हैं, তাহলে কিন্তু আমরা যখন ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়িয়ে যখন হ্যাঁ বলবো, ঈশ্বর আমাদের হ্যাঁটা শুনবে। और परमेश्वर के श्रीमुख में खड़े होकर जब हम हाँ बोल रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि यीशु मसीह भी हमारे हाँ को वो सुन रहे हैं। ওকে, নাও যখন আমরা সুসমাচার অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ার জন্য বা সুসমাচার দেওয়ার জন্য যখন আমরা হৃদয়কে রেডি করে নিই, जब सुसमाचार को दूसरे तक पहुंचाने के लिए या दूसरों को देने के लिए जब अपने हृदय को तैयार कर रहे हैं या प्रस्तुत कर रहे हैं, হয়তো ওই সময় আমরা মণ্ডলীতে আছি বা খুব একটা মানে প্রার্থনার একটা মহলে আছি আমরা, उस वक्त हो सकता है कि हम एक कलीसिया में है, जो एक प्रार्थना का जो समय है उस समय में हम लोग हैं। ওই সময় আমরা ঈশ্বরকে হ্যাঁ বলে দিই কি ইয়েস হবে। उस समय उस परिवेश में हम लोग क्या करते हैं? हाँ 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 हम लोग कह देते हैं। কিন্তু তারপরে लेकिन उसके बाद চার্চ সার্ভিস শেষ হয়ে যায়, जब कलीसिया का समय है वो खत्म हो जाता আর है, তারপরে আস্তে আস্তে আমরা বাড়ির দিকে এগোই, তারপরে সোমবার আসে, তারপরে মঙ্গলবার আসে। और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने घर की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद सोमवार का दिन आता है, फिर मंगलवार आता है, আর তারপরে আমাদের যে হ্যাঁটা আছে ওটা আস্তে 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 মেবিতে চলে আসে। और उसके बाद हमारा जो हाँ का जो शब्द है वो धीरे 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 शायद के रूप में बदल जाता है। হয়তো আমরা অনেকজন ভুলেও যাই কি আমাদেরকে সুসমাচার অন্যদেরকে দিতে হবে। और हो सकता है कि हम लोग बहुत जन ऐसे कि भूल जाते हैं कि सुसमाचार हमें दूसरों को देने की जरूरत है। মনে পড়ে কি আরে আমার কাছে এতটা অর্থ নেই, আমি অন্য জায়গায় যেতে পারবো না। और याद आता है अचानक से कि अरे मेरे पास तो इतना अर्थ नहीं है। তখন ওই সময় মাইন্ডে আসে কিনা আমার পরিবার আছে, ওরা হয়তো ঈশ্বরকে জানে না, ওরা কি ভাববে আমি যদি এই এরিয়াতে আমরা যেখানে থাকি প্রতিবেশীদেরকে যদি আমি ঈশ্বরের বিষয়ে বলবো, আমার মা কি বলবে, বাবা বকা দেবে, হয়তো এইগুলো জিনিস মাইন্ডে আসতে और থাকে। हम लोग ऐसे सोचना आरंभ कर देते हैं कि अरे मेरा परिवार है, अगर मैं अपने पड़ोसियों को अगर सुसमाचार दूंगा तो मेरे पापा क्या सोचेंगे, मेरे मम्मी क्या सोचेंगी। আমি যদি নিজের বন্ধুদের কাছে যাব ওরা আমার মজা উড়াতে লাগবে। अगर मैं अपने दोस्तों के पास जाऊंगा वो लोग मेरा मजाक उड़ाना आरंभ कर देंगे। আমার জব আছে ওই অফিসে আমি যদি এখন যিশুর বিষয় বলবো, আমি জানি না হয়তো আমাকে বার করে দিতে পারে। मेरा काम है, मेरा कार्य का क्षेत्र है, अगर मैं ऑफिस के लोगों को मैं उन सुसमाचार के बारे में बोलूं, हो सकता है कि वो मुझे मेरे काम से मुझे निकाल दे। এগুলো অনেকগুলো জিনিস আমাদের জীবনে আমাদের মাইন্ডে ওই সময় আসতে থাকে, যেটার জন্যে আমরা এগোই না, কিন্তু আমরা হয়তো ওখানেই আটকে যাই বা আমরা ব্যাকস্লাইড হয়ে যাই। और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं बहुत बार। और बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी जगह पे अटक जाते हैं, नहीं तो पीछे की और अपने पाँव को बढ़ा लेते हैं। ওয়েল, আমি একটাই জিনিস আপনাদের সবাইকে বলতে চাই, কিছু কিছু এক্সাম্পলস নিয়ে বাইবেল থেকে।
और एक ही चीज को मैं आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ, कुछ उदाहरण को बाइबल से लेकर, কি ঈশ্বরের রাজ্যকে বিস্তার করার জন্য একজন যখন এগিয়ে যায় না, और परमेश्वर के राज्य को विस्तार करने के लिए जब कोई एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, ওই সময় যদি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে বিশ্বাস আছে আর পবিত্র আত্মা আমাদের সাথে আছে, और उस वक्त अगर हमारे हृदय में विश्वास है और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, আর অন্য কোনো জিনিস আমাদেরকে আটকাতে পারে না। तो कोई भी दूसरी चीजें हमें अटका नहीं पाएंगे। আমেন, আমেন। মোজেসকে আমরা যদি দেখব, মুসাকে अगर हम देखें, मूसा के यदि আমরা দেখি, ওর একটা খুব ঈশ্বর যখন ওকে মনোনীত করেছিলেন ওই সময় ওর একটা বাহানার মতন ঈশ্বরের সামনেও রেখেছিল কি আমি বলতে পারি না। परमेश्वर ने जब मूसा को चुना था, उसने अपने बहाने के रूप में ऐसा रखा था कि मैं तो ठीक से बात नहीं कर पाता हूँ। মোশির সাথে আমি নিজেকেও এই গ্রুপে রাখতে চাই কি আমরা দুজনেই বলতে পারি না, বলতে পারতাম না। और मूसा के दल में मैं भी अपने आप को रखना चाहती हूँ कि मैं भी ठीक से बोल नहीं पाती। আপনাদের মধ্যেও হয়তো অনেকজনের এই একটা ইনসিকিউরিটি এসে যায় যখন আমাদের মধ্যে কোনো প্রকারের একটা ডিসেবিলিটি, হ্যাঁ একটা দুর্বলতা, কোনো প্রকারের দুর্বলতা যদি আছে আর আপনি সুসমাচারের কাজের জন্য রেডি হচ্ছেন, দেখবেন শয়তান ওই দুর্বলতাকে পুরো মানে ব্যানার বানিয়ে আপনার সামনে লাগিয়ে রেখে দেয়। और आपके अंदर अगर कोई दुर्बलता है और आप मिशन के काम के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो शैतान क्या करता है, उस चीज को बैनर के रूप में आपकी कमजोरी को वो दिखाने लगता है। আমি এই মুহূর্তে প্রভু যিশু নামে ঘোষণা করি, और इस समय में मैं यीशु मसीह के नाम से घोषणा करती हूँ, কোনো প্রকারের দুর্বলতা যেন আপনাদেরকে আটকে না রাখে যিশু নামেতে। किसी भी तरीके का कमजोरी आपको अटका ना सके यीशु मसीह के नाम से। মোশির মধ্যে যে ইনসিকিউরিটি ছিল ও ঈশ্বরের সামনে রেখেছে ওইটা। और मूसा के अंदर जो दुर्बलता था, उस सारी चीजों को उसने परमेश्वर के सामने रखा। তো যখন ও ঈশ্বরের সামনে রেখেছে তখন ঈশ্বর উত্তর দিয়েছে কি তুমি যাও, তুমি ওইটা বলবে যেটা আমি তোমার মুখে দেব। और जब उन सारी चीजों को उसने परमेश्वर की तरफ रखा था, परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम जाओ, मैं तुमको जो बोलने बोलूंगा वो चीज तुम बोलना। আর তারপর হয়তো এরম বাইবেলে লেখা নেই কি আর ওই সময় মোশির ওই যে অসুবিধাটা ছিল ওইটা গায়েব হয়ে গেল, এরকম লেখা ছিল কি কিছু? और बाइबल में इस तरीके से लिखा नहीं है कि मूसा का जो कमजोरी था वो तुतलाता था, ये चीज वो अचानक से बाइबल में नहीं लिखा कि वो अचानक से वो चीज गायब हो गया। কিন্তু ওখানে এটা নিশ্চয় লেখা আছে কি মোশি এগিয়ে গেল, মোশি গেল, রাইট? लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा वो आगे बढ़ा, वो गया। তো নিজের দুর্বলতাকে নিয়ে ও এগিয়েছিল আর ঈশ্বর ওর সহবর্তী ছিলেন। वो अपनी दुर्बलता को लेकर वो आगे बढ़ा और परमेश्वर उसके साथ था। নেক্সট এক্সাম্পল আমি আপনাদের সামনে রাখতে চাই জিওশুও। और दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, वो है यहोशू। আমার একটা আইডিয়া আছে যেহেতু ঈশ্বর মোশিকে আমার মনে নেই কতবার এটা এক্স্যাক্টলি বলেছে, জিহোশুকে অনেকবার বলেছে ভয় পেও না, ভয় পেও না, ভয় পেও না, বি স্ট্রং, অনেকবার বলেছে। मैं मेरा एक ऐसा सोच है कि मुझे नहीं मालूम, पता नहीं कितने बार यीशु को परमेश्वर ने बोला कि तुम मत डरो, तुम मत डरो, तुम मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। তো আমার মনে হচ্ছে কি মেবি জিহোশুর একটা মেবিও ভয়ে ওর একটা দুর্বলতা ছিল। मेरा ऐसा सोच है कि शायद यीशु के अंदर एक भय की वो आत्मा थी। অ্যান্ড আই ক্যান ইম্যাজিন ও এতদিন মোশির সাথে ছিল, হঠাৎ করে মোশি নেই, ও একা আছে, তো ভয় আসতে পারে। और ऐसा हो सकता है कि इतने दिन वो मूसा के साथ था, अभी मूसा उसके साथ नहीं, वो अकेले है, हो सकता है कि वो भय के अंदर है। কিন্তু আবার ইউসি কিভাবে ঈশ্বর ওর শহীদ ছিলেন, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर उसके साथ साथ था। তো আজকে দিনে সুসমাচার প্রচার করার জন্য যাদের ভয় আছে, और आज के दिन में सुसमाचार को प्रचार करने के लिए जिनके हृदय में भय है, যে কোনো প্রকারের ভয় আছে वो এখন कोई भी किसी भी तरीके का वो भय हो सकता है, যিশুর নামেতে সে ভয়ের আত্মা বেরিয়ে যাক। यीशु मसीह के नाम से वो भय की आत्मा दूर हो जा। আমরা সুসমাচারকে বলার জন্য ভয় করব না हम लोग যিশুর নামেতে। सुसमाचार को बोलने के लिए हम लोग भयभीत नहीं होंगे। ওকে, নেক্সট एग्जांपल আমাদের কাছে আছে নোহ। दूसरा उदाहरण हमारा है नोहा को लेकर। নাও ইমাজিন এখানে ওখানে যখন ড্রাউট আছে, যখন বৃষ্টি হয়নি, ওই সময় অফকোর্স ও যখন একটা পাগলের মতন এত বড় নৌকা বানাচ্ছে, ডু ইউ থিঙ্ক আশেপাশে লোকেরা ওকে কিছু বলেনি?
उस समय की बात सोचिए कि उस समय जब बारिश नहीं हो रही थी, सूखापन था, उस समय वो बड़े से नाव का जब वो बना रहा था तो समाज ने क्या उसको कुछ बातें नहीं बोली होंगे? इंग्लिश একটা ওয়ার্ড আছে সোসাইটাল প্রেশার। और इंग्लिश में ऐसा एक शब्द है कि सामाजिक दबाव। তো নোহর জীবনে আই থিঙ্ক মানুষ অনেক বছর আগে যেরকম ছিল আজকে ওরকমই আছে। और नोह के समय में मनुष्य जिस तरीके से उस वक्त थे आज भी एक ही रूप में उस तरीके के लोग हैं। তো আজকেও আমরা টানা মারতে পিছাই না, ওই দিনও কেউ টানা মারতে আমি শিওর পেছাইনি। और आज के दिन में भी हम लोग ताना मारने के लिए पीछे नहीं बढ़ते, उस समय भी वो लोग पीछे नहीं थे, आज के दिन भी ताना मारने के लिए कोई पीछे नहीं है। তো ওই সময় আপনি ভাবুন পুরো লোকেদের মাঝখানেও এমন একটা জিনিস করছে যেটা কি নর্মাল না। और उस समय आप सोचिए कि वो सारे लोगों के बीच में एक ऐसा कार्य को कर रहे हैं जो साधारण नहीं है। এম্বারেসমেন্টের এক্স্যাক্ট বাংলা কি হবে? লজ্জা, লজ্জা হতে পারে, মানে লজ্জা থেকে একটু আলাদা ওয়ার্ড আমি খুঁজছিলাম, বাট অস্বস্তিকর একটা ভাব মাঝে মাঝে হয়তো, বিকজ ও মানুষ ছিল। অফকোর্স যখন একজন এসে দুজন এসে বলে যাচ্ছে তুই কি করছিস, কি পাগল আছিস, এইটা ওইটা, আমি শিওর অনেক কিছু বলেছে। जो तो वो एक मनुष्य था तो हो सकता है उस समय में उसको एक लज्जापन आया होगा कि अरे मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो मैं क्या कर रहा हूँ। তো ও যে একটা নট নর্মাল জিনিস বা আবনর্মাল জিনিস যেটা লোকেদের সামনে করছে ওইটার জন্য হয়তো ওর বাধা হয়তো এইগুলো ছিল। और वो जो तो वो एक साधारण नहीं असाधारण कार्य कर रहा था तो हो सकता है ये सारी चीजें उसके जीवन के लिए उस वक्त बाधा के स्वरूप में हो गया होगा। আপনারা হয়তো সুসমাচার যেই জায়গাতে এই মুহূর্তে আছেন, যেই স্থানে ঈশ্বর আপনাদেরকে রেখেছে, ওইখানে যখন আপনারা সুসমাচার দিতে যাবেন মেবি এই বাধাটা আপনার হৃদয়ের মধ্যে শয়তান আনতে পারে। और जब आप उस परिस्थिति में हैं, ये सारी चीजें आपके अंदर है, जब आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा जा रहा है, आप जब जा रहे हो सकता है कि ये सारी चीजें भी आपके जीवन में बाधा के स्वरूप में आ सकता है। কিন্তু প্রভু যিশুর নামেতে আমি ঘোষণা করি, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं ये घोषणा करती हूँ, কোনো প্রকারের লজ্জার আত্মা, किसी भी तरीके का लज्जापन की जो आत्मा है, কোনো প্রকারের চাপ, সামাজিক চাপ, किसी भी तरीके का सामाजिक दबाव আপনাদেরকে সুসমাচার প্রচার করতে বাধা দেবে না। आपको सुसमाचार प्रचार करने से रोक नहीं सकता। যিশুর নামেতে, यीशु मसीह के नाम আমেন। से। তারপরে অনেক জনের আমাদের ফ্যামিলির বিষয় আমরা ভেবে অনেকজন এগোতে পারি না। बहुत जन ऐसे हैं जो हम लोग अपने परिवार के बारे में सोच कर हम लोग आगे को नहीं बढ़ पाते हैं। এটার অনেক ভালো এক্সাম্পল ছিল আব্রাহাম। और इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण है, वो है अब्राहम। ওয়েল ও ফ্যামিলিকে নিয়ে এগিয়েছিল অফকোর্স, কিন্তু ওকে বলা হয়েছিল কি তোমার যা কিছু আছে সব কিছু ছেড়ে তুমি যাও। वो जरूर अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ा था, लेकिन उसको ऐसा कहा गया था कि तुम्हारे पास जो भी सारी चीजें धन संपत्ति उसको छोड़कर तुम्हें आगे बढ़ना है। আজকে যদি সুসমাচারের জন্য আপনাদের সামনে ঈশ্বর আপনাদেরকে বলেন কি আপনা जो भी है তোমার যা কিছু আছে ওটা ছেড়ে একটা জায়গায় তোমাকে যেতে হবে, উইথ নো প্রমিস কি আচ্ছা वापस आके तुम्हारा ये सब रहेगा, এইটার যদি আপনাকে বলা হয়। और आज के दिन में अगर परमेश्वर आपको ऐसा कहते हैं कि आपके पास जो सारी चीजें हैं उसको छोड़कर आपको उस स्थान पे जाना है, परमेश्वर अगर ऐसा कहते हैं और बिना प्रतिज्ञा के कि अगर तुम वापस आओगे वो जो सारी चीजें तुम छोड़कर जा रहे हो वो तुमको वापस मिलेगा, ऐसा ना ऐसा चीज सोच कर अगर परमेश्वर तुमको कहते हैं। যদি ঈশ্বর আপনাদের সামনে আমাদের সামনে একটা এরকম সুযোগ রেখে দেয়, কোন কোন জিনিসের মধ্যে থেকে কোন কোন আবেগের মধ্যে থেকে আমাদের হৃদয়গুলো যাবে, আব্রাহামের হয়তো ওইটাই হচ্ছিল। और ये सारी चीजों को अगर परमेश्वर आपके जीवन में लाकर खड़ा कर दे और आपको कहे जाने के लिए, जिस तरीके से अब्राहम के जीवन में ये सारी चीजों को उसके जीवन में घटा था हुआ था, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে যদি আপনাদের জীবনে কোনো প্রকারের এরকম থট শয়তান যদি আনে কি না আমি এই অমুক রিজনের জন্য আমি সুসমাচার কার্যে এগোবো না, ওইটা যেন না থাকুক যিশুর নামেতে। आमीन। अगर शैतान आपको इन सारी चीजों को लाकर आपके सामने खड़ा करता है और ताकि वो सारी चीजें आपको जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए रोक रहा है वो सारी चीजें जानो यीशु मसीह के नाम से वो ना हो। আরও তিনটে ছোট ছোট এক্সাম্পল দিয়ে আমরা শেষের দিকে যাব। এস্থারের বিষয় আমি আপনাদেরকে বলতে চাই। और 3 उदाहरण और भी लेकर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ और आखिरी के और बढ़ूंगी। मैं एस्थर के उदाहरण को लेकर मैं बोलना चाहती हूँ। এস্থার একজন রানী ছিলেন।
एस्तर एक रानी थी আর ঈশ্বর ওকে নিজের লোকেদের জন্য একটা দায়িত্ব দিয়েছিলেন। और परमेश्वर ने अपने लोगों के प्रति उनको एक दायित्व दिया था। আজকে আপনারাও অনেকগুলো জায়গায় একটা ভালো স্থানে আছেন, একটা ভালো পজিশনে আছেন। और आज के दिन में भी आप लोग बहुत एक ऊंचे स्थान में अपनी एक जगह पे आप लोग हैं। আপনার হাতে দুটো অপশন আছে। आपके पास दो विकल्प है। একটা অপশন কিনা আমি এই জায়গায় আছি, এই জায়গায় এসে যদি আমি যিশুর বিষয় বলবো আমি হয়তো এই জায়গাটা হারিয়ে যেতে পারি। और एक ऐसा जगह पे आप है कि ऐसे स्थान में कि अगर मैं इस जगह पे रहकर अगर परमेश्वर के वचन को अगर मैं बोलती हूँ तो शायद मैं इस स्थान को मैं अपने जीवन से खो दूँ। কিন্তু এস্থার রানী যেভাবে করেছিলেন নিজের স্থানকে ব্যবহৃত করে ও কিন্তু কিছু না ভেবে ও ঈশ্বরের আজ্ঞাকে পালন করেছিলেন। और एस्तर रानी ने क्या किया था, वो अपने स्थान की परवाह ना करके जिस स्थान में वो रानी होकर भी वो परमेश्वर की आज्ञा को पालन की थी। তারপর আমরা যখন জোনার বিষয় ভাবি, और जब हम लोग जोना के बारे में जब हम सोचते हैं, জোনাকে ঈশ্বর যে আজ্ঞা দিয়েছিলেন ইমিডিয়েটলি ও কিন্তু অবাধ্য হয়েছিল। और परमेश्वर ने जोना को जो आज्ञा दिया था वो संग संग क्या हुआ, उसका अबाध्य हुआ। আমাদের সবাইকে সবার মধ্যে অনেকজনকে হয়তো ঈশ্বর অনেক দিন আগে কিছু একটা আজ্ঞা দিয়েছেন। और आप में से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बहुत दिन पहले हो सकता है कोई आज्ञा को दिया था। নির্দিষ্ট একটা আজ্ঞা হয়তো আপনাকে দেওয়া হয়েছিল। एक निर्देश जो आज्ञा है वो आपको दिया गया था। পবিত্র আত্মা হয়তো আপনাদের সাথে নির্দিষ্টভাবে কথা বলেছিল। और परमेश्वर हो सकता है कि उस चीज को लेकर परमेश्वर ने आपसे बातें किया था। কিন্তু হয়তো আপনারা এখনো বাধ্য হননি, তার মানে অবাধ্য হয়েছেন। और हो सकता है कि आप अभी तक उस चीज को बाध्य नहीं हुए, इसका मतलब कि आप अभी तक अबाध्य हुए हैं। কিন্তু জোনা নিজের অবাধ্যতাকে একটা বাধা স্বরূপ দাঁড়াতে দেয়নি। लेकिन जोना ने क्या किया, अपनी अबाध्यता को उसने बाधा के स्वरूप में अपने जीवन में नहीं लाया। ও অবাধ্য হয়েছে কিন্তু তারপরে গিয়েও ঠিক বাধ্য হয়েছে। वो जरूर अबाध्य हुआ था लेकिन उसके बाद ही वो बाध्य भी हुआ। আর ওই একই ভাবে যদি কেউ আছি যারা আমরা এখনো বাধ্য হইনি, যারা অবাধ্য হয়েছি, প্রভু যিশুর নামেতে যেন ওই অবাধ্যতা আপনাকে টেনে না রাখুক যিশুর নামেতে। और अभी भी अगर कोई ऐसे है जो अबाध्य हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो अबाध्यता आपको वहां पे अटका कर ना रखे। যদি ঈশ্বর যেতে বলেছেন अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है कि जाओ তো আমরা যাব। तो हम लोग जाएंगे। লাস্ট একটা উদাহরণ যেটা হচ্ছে সাধু পৌল। और आखिरी का जो उदाहरण है वो साधु पौल। আমি যখন ভাবি কি উনি যখন এতগুলো জায়গায় সুসমাচার নিয়ে যেতেন, ওনার মধ্যে সেই আগুনটা সব সময় জ্বলতে থাকতো। और मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो इतनी सारी चीजों को लेकर वो यहाँ वहाँ जाते, उनके अंदर एक आग था। এমন কোন জিনিস আছে, বিকজ আমরা মানুষ আছি, এমন কোন জিনিস যেটা ওনাকে হয়তো মাঝে মাঝে আটকাতো। যেহেতু वो एक इंसान थे तो ऐसी कौन सी चीज है जो उनको अटकाता था। আর তারপরে আমি আমার বোন আমরা আলোচনা করছিলাম কি সাধু পৌলের একটা পাস্ট ছিল। और मैं और मेरी बहन मिलकर ऐसा हम लोग बातचीत कर रहे थे कि साधु पौल जो थे उनका कोई अतीत था। আমাদের সবার এক একটা অতীত থাকে। हम सभी का कोई ना कोई अतीत होता है। আর ওই অতীতটা অনেক সময় হয়তো যখন আমরা সুসমাচার কাজের জন্য এগোচ্ছি হয়তো ওই অতীতটা সামনে এসে দাঁড়িয়ে যায়। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम सुसमाचार प्रचार के कार्य के लिए आगे बढ़ रहे तो वो अतीत हमारे लिए वो बाधा स्वरूप आकर खड़ा हो जाता কি है। তুই গিয়ে যিশুর কথা বলবি, তুই যাবি। अरे तुम जाकर यीशु मसीह का बात बोलोगे, तुम सुसमाचार प्रचार करोगे, तुम। কিন্তু সাধু পৌলের এক্সাম্পলকে আমরা যদি সামনে রাখি এই মুহূর্তে, लेकिन अगर साधु पौल का उदाहरण अगर हम अपने सामने रखते हैं, একটা খুব নির্দিষ্ট কারণ ছিল কেন প্রভু যিশু খ্রিস্ট আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন। उसके पास एक स्पष्ट कारण था कि क्यों हमें यीशु मसीह के कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना है। আমার অতীতটাকে যেন আমার অতীতটা যেন আমাকে আমার অতীত যেন আমাকে ধরে না রাখতে পারে। मेरा जो अतीत है या बीता हुआ कल है वो मुझे पकड़ कर जकड़ कर ना रख पाए। আর আমি যখন সুসমাচার কার্যের জন্য এগোচ্ছি, जब मैं सुसमाचार कार्य के लिए जब मैं आगे बढ़ रही हूँ, আমি সেই ক্রুশকে সব সময় নিজের সামনে রাখবো। मैं उस क्रूस को अपने सम्मुख में रखूंगी। আর আমি মনে রাখবো কি ওই ক্রুশ আমার সব কিছুকে মিটিয়ে দিয়েছে এবং আমার জন্য নতুন দিন উৎপন্ন করছে প্রতিটা और वो সময়। क्रूस मेरे लिए सारी चीजों को मिटा दिया, हर एक नया दिन मेरे सामने लाकर खड़ा किया है। আমাদের অনেকগুলো অজুহাত হতে পারে, ইফ উই হ্যাভ দ্যাট हो सकता है हमारे पास Slide. बहुत सारा बहाना हो सकता है।
ব্যারিয়ার্স হয়তো অনেক কিছু আসতে পারে, বাধা অনেকগুলো আসতে পারে। बहुत सारी बाधा हमारे सामने आ सकता है। এখানে অনেকগুলো একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে, কিন্তু এখানে অনেকগুলো বাধা এখন না, যখন আপনারা ঘরে যাবেন বা যে কোনো সময় সুসমাচার কার্যের জন্য শয়তান বাধা আনবেই। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। जब आप सुसमाचार कार्य के लिए जब आप लोग को जाएंगे, जब आप घर पे जाएंगे, কিন্তু ওই বাধাগুলো যেন আমাদেরকে আটকে না রাখে যিশুর নামেতে। ताकि वो बाधा हमें वो अटका कर ना रख सके, जकड़ कर ना रख सके, यीशु मसीह के नाम से। কনফিউশনের আত্মা, कंफ्यूजन का आत्मा, ডাউটের আত্মা, डाउट का आत्मा, সন্দেহের আত্মা, संदेह की आत्मा, অর্থনৈতিক অভাবের আত্মা, आर्थिक अभाव की आत्मा, সামাজিক চাপ, सामाजिक दबाव की आत्मा, দুর্বলতা, दुर्बलता की आत्मा, ভয়, भय की आत्मा, পরিবার যখন এসে যায় সামনে, परिवार जब सामने आ जाता है, সময়ের বাধা, समय की बाधा, জবের বাধা, कार्य की बाधा, ভুলে যাই অনেকবার, बहुत बार भूल जाने की आत्मा, অন্য অন্য দায়িত্ব, बहुत सारी अलग अलग दायित्व, অনেক সময় অহংকারও আমাদের একটা বাধা হয়ে যায়, কি আমি কেন যাব ওই জায়গায়। बहुत बार अहंकार भी हमारे लिए वो बाधा हो जाता है कि मैं क्यों जाऊंगा वहां पे। কিন্তু প্রভু যিশুর অনুগ্রহ আমাদের ওপরে আছে, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, আর ঈশ্বরের বাক্য যেটার মধ্যে অনেকগুলো প্রমিসেস আমাদের জন্য লেখা আছে। परमेश्वर का वचन जब हमारे साथ है, वो बहुत सारी प्रतिज्ञा हमारे लिए है, অনেকগুলো बहुत सारी प्रतिज्ञा हमारे लिए है। কিছু কিছু আমি একটু পড়তে চাই, মেবি আমি ইংলিশে পড়বো এন্ড দেন নীলাম ওইগুলোকে। कुछ चीजें हैं जो मैं पढ़ना चाहती हूँ। আর এই মুহূর্তে যখন ঈশ্বরের জীবন্ত বাক্যকে যখন শুনছি, আসুন আমরা উঠে দাঁড়াই। परमेश्वर के जीवित वचन को जब हम लोग सुन रहे हैं, तो आइए हम लोग खड़े होते हैं। আর যেই বাধা আপনার জীবনে আছে, যেটা আপনাকে সুসমাচার কার্যের জন্য এগোতে দিচ্ছে না, जो बाधा आपके जीवन में है, जो सुसमाचार प्रचार करने के लिए वो आपको रोक रही है, আপনার মুখে শক্তি আছে, আমার মুখে শক্তি, আপনার মুখে শক্তি আছে, जब आपके मुंह में शक्ति है, आपके मुंह में और मेरे मुंह में जब शक्ति है, ঈশ্বরের বাক্যের বিশ্বাস করুন। परमेश्वर के वचन को विश्वास कीजिए। আপনার মুখ থেকে যখন এখন ওই বাধাগুলোকে আপনারা ধ্বংস করবেন, अपने मुख से जब वो उस बाधा को आप अपने मुंह से जब ध्वंस करेंगे, আত্মিক জগতে সেগুলো ধ্বংস হবে, आत्मिक जगत में भी वो ध्वंस होगा, আর আপনার দ্বারা সুসমাচার প্রচার হবে, और आपके द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा। ঈশ্বরের বাক্য বলে, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, For God is not the author of confusion but of peace. क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी की नहीं परंतु शांति का परमेश्वर है। আর এই জন্যে কনফিউশনের আত্মা দূর হয়ে যাক যিশুর নামে। इसलिए कंफ्यूजन या गड़बड़ी की जो आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जाए। আমাদের জীবনে যে আহ্বান আছে সেইটা পবিত্র আত্মা বুঝতে সাহায্য করে। हमारे जीवन की जो बुलाहट है, पवित्र आत्मा उसको पहचानने में सहायता करे। ঈশ্বরের বাক্য এরকম বলে, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, My God shall supply all my needs according to his riches. मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। যদি কোনো প্রকারের অভাব আছে যেটার জন্য আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি, अगर किसी तरीके का अभाव है जिसकी वजह से हम लोग पीछे की ओर बढ़ रहे हैं, যিশুর নামে ওইগুলো সাপ্লাই এসে যাবে। यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीजें पूर्ण हो। ঈশ্বরের বাক্য এটা বলে, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, Do not be conformed to this world but be transformed by the renewal of your mind. इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, That you may know what is the good and perfect will of God. जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। প্রত্যেক প্রকারের সামাজিক চাপ जितने प्रकार की सामाजिक दबाव है, যেটা আপনাদেরকে সুসমাচার প্রচার করতে দিচ্ছে না, जो आपको सुसमाचार प्रचार करने के लिए बाधा दे रहा है, যিশুর নামেতে সেগুলো ভেঙে যাক, यीशु मसीह के नाम से वो सारी चीजें टूट जाए, যিশুর নামেতে ভেঙে যাক। यीशु मसीह के नाम से वो टूट जाए। ঈশ্বরের বাক্য বলে, My grace is sufficient for you. परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, For my power is made
perfect in your weakness. क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी Woo. निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, so that Christ's power may rest in me. कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। প্রত্যেক প্রকারের দুর্বলতা, हर एक प्रकार की दुर्बलता, প্রত্যেক প্রকারের দুর্বলতা हर एक प्रकार की दुर्बलता আমি এই মুহূর্তে ধমক দিই इस समय में धमकी देती हूँ যিশুর নামে। यीशु मसीह के नाम से। সুসমাচার প্রচারে কোনো বাধা হয়ে দাঁড়াবে না, सुसमाचार प्रचार में कोई भी बाधा होकर नहीं खड़ी যিশুর নামে होगी। দাঁড়াবে না। यीशु मसीह के नाम से खड़ी नहीं होगी। ঈশ্বরের বাক্য বলে, परमेश्वर का वचन कहता है, do not be anxious, किसी भी बात की चिंता मत करो, but with prayer and supplication परंतु हर एक बात में तुम्हारी निवेदन, have thanksgiving in your heart, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। and the peace of God, और परमेश्वर की शांति and which surpasses all understanding, और सारी चीजें धन्यवाद के परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित की जाए, will guard your heart and mind. और तुम्हारे हृदय को और मन को वो गार्ड करे। In Jesus name. यीशु मसीह के যিশুর नाम में। নামেতে আমি ঘোষণা করি প্রত্যেক প্রকারের ভয়, প্রত্যেক প্রকারের ভয় ভয় এই মুহূর্তে যিশুর নামে বেরিয়ে যাক। यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करती हूँ, हर एक प्रकार की भय यीशु मसीह के नाम से चली जाए। সুসমাচার প্রচারের জন্য আমরা ভয় পাবো না। सुसमाचार प्रचार करने के लिए हम नहीं डरेंगे। ঈশ্বর যে বুদ্ধি দিয়েছে यीशु मसीह ने जो बुद्धि दिया সেই है, বুদ্ধির সাথে এগোবো उस बुद्धि के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। যিশুর নামেতে, यीशु मसीह के नाम যিশুর से। নামেতে। আর এই মুহূর্তে আমরা প্রার্থনাতে যাব, কিন্তু ওটার আগে আমি মণ্ডলী আপনাদেরকে রিমাইন্ড করতে চাই কি ঈশ্বরের বাক্যতে এরকম লেখা আছে। और अभी हम लोग प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे, लेकिन कलीसिया मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ কি ঈশ্বরের বাক্যতে এরকম লেখা আছে परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है that you will receive power. कि तुम्हें वो सामर्थ्य मिलेगी, মণ্ডলী আমি আপনাদের সাথে কথা বলছি, you will receive power कि तुम लोग तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी when the Holy Spirit comes upon you. जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगी, You will receive power तब तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। when the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा and you will be His witnesses. और तुम उसके रूप में साक्षी के रूप में खड़े ठहरोगे। আমরা এক একজন ওনার সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবো। और हर एक कोई हम लोग साक्षी के रूप में उनके सामने खड़े আমরা होंगे। জেরুজালেমের সাক্ষী হয়ে हम দাঁড়াবো, लोग यरूशलेम के सामने साक्षी होंगे, জুডিয়াতে সাক্ষী হয়ে দাঁড়াবো, यहूदा में साक्षी बनेंगे, সামারিয়াতে সাক্ষী হয়ে और हम যাব। लोग समारिया में साक्षी बनेंगे। আমরা সাক্ষ্য হয়ে দাঁড়াবো, हम लोग गवाही बनकर আমাদের ठहरेंगे। নিজের মুখ থেকে সাক্ষ্য দেব। हम আমরা लोग अपने मुंह से गवाही को देंगे, যিশুর বিষয় বলবো। यीशु के बारे में बताएंगे। আজকে মণ্ডলী ঈশ্বর জাস্ট একটা জিনিস চায়, और आज कलीसिया परमेश्वर सिर्फ एक चीज चाहती है, আর আমরা লিডার্স হতে পারি, পাস্টার্স হতে পারি, মেম্বার হতে পারি, যে কেউ, বাট সবার থেকে हो सकता है कि आज हम लीडर है, पास्टर है या साधारण मेंबर है, कोई भी। ঈশ্বর শুধু আমাদের হ্যাঁ চায় परमेश्वर सिर्फ हमारे हाँ चाहती है আর আমাদের মুখগুলোকে খুলতে চায়। और हमारे मुंह को वो खुलवाना चाहते हैं, এন্ড বাকি সব কিছু রাস্তা আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে যাবে। और बाकी सारी चीजों का रास्ता वो हमारे सामने में तैयार कर আপনি देंगे। হৃদয় থেকে হ্যাঁ বলুন, রাস্তা অটোমেটিক ঈশ্বরের আত্মা তৈরি করে দেবে আপনার आप সামনে। हृदय से हाँ बोलिए और बाकी सारी रास्तों को परमेश्वर देखिएगा, अपने- आपके लिए खोल देंगे। আপনি আজকে ঈশ্বরকে হৃদয় থেকে হ্যাঁ বলে দেখুন, आज आप परमेश्वर को अपने हृदय से हाँ बोलकर হ্যাঁ देखिए। বলে দেখুন আপনি, हाँ कहकर देखिए and आप, see what my God can do. और अब देखिएगा कि मेरा परमेश्वर क्या कर सकता है। Yes, আসুন আমরা একসাথে নিজের হৃদয়ের থেকে মুখ খুলে, পবিত্র আত্মা যখন সামনে আছে, সাক্ষী আছে, আমরা ঈশ্বরকে বলি কি হ্যাঁ আমি তোমার সুসমাচার নিয়ে যেতে চাই। आज हम लोग मुंह खोलकर बोलेंगे कि हाँ परमेश्वर, मैं आपको सुसमाचार को लेकर जाना चाहती हूँ। আসুন আপনারা মণ্ডলী একসাথে মুখ খুলে যিশু 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 বলে আমরা প্রার্থনা করি, চিৎকার করি, প্রভু যিশু। ও শাখারালা মারে রে 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 রে, শিরালা মারে রে রে, শখরালা মারিয়ে রে 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 রে।
তোমার সুসমাচারকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই, সুসমাচারকে নিয়ে যেতে চাই লোকেদের কাছে, লোকেদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে আমি আনতে চাই, আমি আনতে চাই। আমার ইচ্ছা আছে আমি তোমার সুসমাচারকে নিয়ে যেতে চাই। যিশু আমাদেরকে সাহায্য করো, সাহায্য করো, সাহায্য করো। আমি হ্যাঁ বলছি, আমি হ্যাঁ বলছি, আমি হ্যাঁ বলছি, আমি হ্যাঁ বলছি। ও রাস আমরা আরেকটি বার ঘোষণাতে যাই, প্রার্থনা করব এই মুহূর্তে। ঘোষণা আপনারা নিজে করবেন। अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे और घोषणा आप अपने मुंह से कीजिए। যদি কোনো দুর্বলতা, যেটা এই মুহূর্তে পবিত্র আত্মা আপনাকে দেখাচ্ছে, যে দুর্বলতাটাকে আপনাকে নিজের মুখ থেকে সরাতে হবে। अगर कोई दुर्बलता जो पवित्र आत्मा आपको दिखा रही है, आपके मुंह से उस दुर्बलता को आपको हटाना पड़ेगा। এই আমার ঈশ্বরের জন্য কোনো কিছু অসম্ভব না। क्योंकि मेरे परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। আপনার ঈশ্বরের জন্য কোনো কিছু অসম্ভব না। आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव যা नहीं কিছু है। ওনার সামনে রাখবেন, রেখে দিন এই মুহূর্তে। तो जो कुछ भी आपको उनके सामने रखना है, आप रख दीजिए। যা उनके কিছু सामने। সামনে রাখবেন ওটা সরে যাবে, ভেঙে যাবে। जो कुछ भी आप उनके सम्मुख में रखेंगे वो हट जाएगा यीशु के नाम से। বিশ্বাসে এই মুহূর্তে ঘোষণা করুন মণ্ডলী। विश्वास के साथ आप उस चीज को घोषणा ও कीजिए। যিশুর নামেতে, যিশুর নামেতে, যিশুর নামেতে। ভয়ের আত্মা এই মুহূর্তে চলে যাক যিশুর নামেতে। লজ্জার আত্মা যিশু নামে চলে যাক, যিশু নামে চলে যাক। সামাজিক চাপ কোনো প্রকারের বাধা আসবে না যিশুর নামেতে। সময়ের বাধা দাঁড়াবে না যিশুর নামেতে, যিশুর নামেতে। ও খারালা বাড়ি এলে লে 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 লে, শিরালা বাড়ি এলে লে 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 লে, শোরালা লা লা বাড়ি এলে লে 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 লে, শোরালা বাড়ি এলে লে 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 লে, শোরালা বাড়ি এলে লে 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 লে, শোরালা বাড়ি এলে লে 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 লে। ও থ্যাংক ইউ জিসাস। আর ঈশ্বরের বাক্যতে এরকম লেখা আছে, और परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, যখন আমরা ওনাকে হ্যাঁ বলেছি, जब हम लोगों ने उनको हाँ बोला, যখন আমরা নিজের দুর্বলতাকে ওনার সামনে রেখেছি, जब हमारी कमजोरी को हमने उनके सम्मुख में रखा, ঈশ্বরের বাক্য আমাদেরকে বলছে, परमेश्वर का वचन हमें इस तरीके से कह रहे हैं, and these signs will accompany those who believe. विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, In my name you will cast out demons. और वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, They will speak in new tongues. नई नई भाषा बोलेंगे, Yeah, you will pick up serpents with your hands. सांपों को उठा लेंगे, And if you drink any deadly poison, it will not hurt you. आमेन। और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना And हो। you will lay your hands on the sick and they will be healed. वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो Yay! जाएंगे। Hallelujah! हालेलुया, Hallelujah! Lord, आमेन। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Woo! Thank you. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. পবিত্র আত্মা তোমার উপস্থিতি যখন এখানে আছে, पवित्र आत्मा जब आपकी उपस्थिति इस जगह पे है, we request you, তোমাকে রিকোয়েস্ট করি আমরা পিতা, हम आपको आवेदन करते हैं, যাদের সাথে তুমি এই মুহূর্তে, এই মুহূর্তটা কথা বলতে চাও, जिन लोगों के साथ आप इस समय में आप बात करना चाहते हैं, অ্যান্ড দেখাতে চাও কোন এরিয়া ওদের হাতে বা কোন জায়গায়, কোন স্থানে ওনাদেরকে রেখেছো, তুমি রেখেছো, और वो आप दिखाना चाहते हैं कि किस जगह पे, किस स्थान पे आप उनको लेकर जाना चाहते हैं।
কোন স্থানে এই মুহূর্তে ওদেরকে তুমি রেখেছো, किस स्थान पे आपने इस समय में उनको आपने रखा है, যে স্থানে তোমার ইচ্ছা আছে কি ওদের দ্বারা সুসমাচার প্রচার और হবে, जिस स्थान में आपकी इच्छा है कि उनके द्वारा सुसमाचार प्रचार किया जाए, ওনাদেরকে দেখাও পিতা, आप उनको दिखाइए पिता। ওনাদের সাথে কথা বলো পবিত্র আত্মা। पवित्र आत्मा आप उनसे बातें कीजिए। থ্যাংক ইউ জিসাস, यीशु मसीह आपको धन्यवाद। জিসাস, থ্যাংক ইউ জিসাস। ও শাখারা বারে রে 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 রে, শেরা বারে রে 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 রে। ও পবিত্র আত্মা তোমাকে ধন্যবাদ দিয়ে पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। প্রভু যিশু, আমরা জানি কি তুমি আবার ফেরত আসছো, प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि आप फिर से वापस आने वाले हैं, আর তোমার আসার আগে আমাদের উপরে যে দায়িত্ব আছে आपके आने से पहले जो हमारे ऊपर जो दायित्व दिया गया है, ওইটাকে আমাদেরকে ভালো করে নিভাতে সাহায্য করো। और आप उन सारे दायित्व को हमें पूरा करने के लिए आप हमें सहायता कीजिए। আমাদের যে আহ্বান আছে हमारी जो बुलाहट है ওইটার মধ্যে বিশ্বস্ত থাকতে সাহায্য उसमें করো। विश्वास होने के लिए आप सहायता कीजिए। বিশ্বস্ততার সাথে সুসমাচার প্রচার করতে সাহায্য করো। विश्वस्तता के साथ सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप सहायता कीजिए। সুসমাচার প্রচারে বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করো। सुसमाचार के प्रति विश्वस्त होने में आप सहायता ও कीजिए। সুসমাচার প্রচারে বিশ্বস্ত হতে সাহায্য করো। सुसमाचार प्रचार करने के लिए विश्वास होने के लिए आप सहायता कीजिए। থ্যাংক ইউ জিসাস, ধন্যবাদ প্রভু যিশু, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অল দ্য গ্লোরি গোজ টু ইউ জিসাস। सारी महिमा प्रशंसा प्रभु आपकी, সকল মহিমা, सारी प्रशंसा, সকল প্রশংসা, সকল গৌরব একমাত্র প্রভু যিশু খ্রিস্ট তোমারই। सारी महिमा प्रशंसा गौरव प्रभु यीशु मसीह एकमात्र आपकी हो। আমরা যখন সুসমাচার প্রচার করব जब हम सुसमाचार प्रचार करेंगे ওটার দ্বারাও তোমারই মহিমা হোক। उसके द्वारा भी परमेश्वर आपकी महिमा हो। থ্যাংক ইউ জিসাস, यीशु मसीह आपको धन्यवाद, ধন্যবাদ धन्यवाद। ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ধন্যবাদের সহিত প্রার্থনা একমাত্র জীবিত প্রভু যিশু খ্রিস্টর নামে চাই, আমেন আমেন। ঈশ্বরের জন্য জোরে হাততালি দিয়া। ওয়াও, হালেলুয়া, হালেলুয়া। জেগে আছি আমরা? ইয়েস, জেগে থাকতেই হবে, কারণ সজাগ করারই বাক্য ছিল আমাদেরকে, যাতে সজাগ করা যেতে পারে সেই রকম বাক্য ছিল। আর আমি বিশ্বাস করি কি ঈশ্বরের বাক্য আজকে আমাদের হৃদয়ের সাথে কথা বলেছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। অলরাইট, এখন আমরা একটা বিশেষ ঘটনা বাইবেল থেকে দেখব আবার, ওকে? এবং এখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, আমরা এই ঘটনাকে দুটো জায়গায় পাই। মথি তার 26 অধ্যায়ের 6 পদ থেকে নিয়ে 13 পদ পর্যন্ত আমরা এই ঘটনাকে পাই। আবার ঠিক মার্ক তার 14 অধ্যায়ে আমরা সেম একই ঘটনা পাই 9 পদ অবধি। আমি পুরোটা পড়ছি না, আপনারা আপনাদের বাক্যটা দেখতে পারেন। অ্যান্ড যখন আর্সার্স টিম আপনাদেরকে এনভেলপস পাস করছে, আপনাদেরকে কিউআর কোড নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই সমস্ত বিষয়গুলো যখন হচ্ছে, আমি চাইছি যে আপনাদের ধ্যানটা আমার দিকে থাকবে। ওকে ওকে, আপনাদের ধ্যানটা কি আমি পেতে পারি? আপনাদের অ্যাটেনশনটা কি আমার দিকে হতে পারে? আর্সার্স টিমকে আর্সার্স টিমের কাজ করতে দিন। আপনি একে অপরের সাথে কথা বলবেন না, আপনারা ধ্যান দিন। যদি আপনার এনভেলপ চাই, আপনি হাতটা তুলবেন, আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ওকে, কিন্তু চঞ্চল্য স্পিরিটকে আমরা যেন ঈশ্বরের গৃহতে না নিয়ে চলে আসি এবং আমরা ঈশ্বরের বাক্যের দিকে সম্মান করি। না, এখানে কি হচ্ছে, যীশু খ্রিস্ট একজন ব্যক্তির বাড়িতে যাচ্ছে, যেখানে বিশেষ কিছু আরও ব্যক্তি ইনভাইটেড রয়েছে এবং তারা একটা সুন্দর সময় কাটাচ্ছে, ভোজের সময় কাটাচ্ছে। সবাই ওখানে রয়েছে, বড় ছোট সব লেভেলের লোকেরা। এবং ঠিক সেই সময় একটা মহিলা প্রবেশ করছে
এবং হঠাৎ করে যিশুর পায়ের সামনে সে বসে যাচ্ছে। তার গলার মধ্যে একটা লকেটের মতো অ্যালাবাস্টার জার বলা হয় যেটাকে, তার পুরো জীবনের কামাই, সেই সময় যা ব্যাংক ছিল না, সেরকম টাকা জমা করে রাখার জন্য অন্য কোনো জায়গা ছিল না, সো যা কিছু সে ইনকাম করেছে সেই সমস্তটাই একটা পারফিউমের মধ্যেও স্টোর করে রেখেছে। এই পারফিউম যদি ও গিয়ে বিক্রি করবে, ও অঢেল টাকা পাবে, যেটা দিয়ে ও সারা জীবন হয়তো থাকতে পারবে, সারা জীবন কাটাতে পারবে ভালোভাবে। কিন্তু এই মহিলা যিশুর কাছে এসে সেই অ্যালাবাস্টার জারকে ভেঙে যিশুর পায়ের মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে এবং যিশুর সেবা করা শুরু করছে। ওকে, এই হচ্ছে ঘটনা, আমরা অনেক হয়তো শুনেছি। নাও এখানে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় হচ্ছে, ফুল অফ পিপল ইন দ্য হাউস, লোকের মধ্যে ঘরের মধ্যে অনেক লোকেরা রয়েছে। হঠাৎ করে একটা মহিলা এসে এই ঘটনাটা এই কাজটা করছে এবং ওখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা, যিশুর শিষ্যরা ইনক্লুডিং, হঠাৎ করে চিন্তা করছে এই মহিলাটা কেন এই মূর্খের মতো কাজটা করলো। ওর জীবনের পুরো কামাই, ওর জীবনের পুরো সঞ্চয় ও পায়ের মধ্যে এইভাবে নষ্ট করে দিল। ওরা বলছে কি, এখানে কি লেখা রয়েছে, 5 পদ পাওয়া যাবে, 5 পদ, 5 ভার্স 5, সরি, মার্ক 14 ভার্স 5। এই তৈল তো বিক্রয় করিলে 300 সিকিরও অধিক পাওয়া যাইত, এবং তাহা দারিদ্র দিগকে কি করা যেতে পারত, তাহারা ওটাকে মানে দরিদ্রকে দিলে আরো অনেক ভালো কাজ হতো। আর তাহারা সেই স্ত্রী লোকটির প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করলো, ইরিটেশন হলো সেই স্ত্রী লোকটির প্রতি তাদের, যে এরা কেন এই ওয়েস্টটা করছে, কেন বলছে এই মহিলাটা কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে, এই 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 এত মূল্যবান বিষয়টা যিশুর পায়ে ফেলে দিচ্ছে। অ্যান্ড দেন তারপরে 6 পদে কি লেখা রয়েছে, ভার্স 6, যিশু বলছে, কিন্তু যিশু কহিল, ইহাকে থাকিতে দাও, কেন ইহাকে দুঃখ দিতেছ, এ আমার প্রতি সৎ কার্য করিল। যিশু বলছে, হে তোমরা জানো না ও কি করেছে, তুমি ওকে কিছু বলো না, ও যা করেছে ও আমার প্রতি অনেক উত্তম বিষয় করেছে। আমি পুরোটা পড়ছি না সময়ের অভাবে, বাট ওখানে কি লেখা রয়েছে, যিশু বলছে যে এই যেই দরিদ্রদের কথা তুমি বলছো, ওই দরিদ্রদেরকে তুমি সব সময় পাবে, কিন্তু আমাকে তুমি আর কিছুক্ষণ পর থেকে পাবে না, তুমি আর কিছুক্ষণ পরে আমাকে পাবে না। দেন যিশু বলছে, ও আমি আমার দেহকে প্রিপেয়ার করছি। এখানে লেখা রয়েছে 8 পদে, 8 ভার্স 8, এ যাহা করিতে পারিত তাহাই করিল, অগ্রে আসিয়া সমাধির উপলক্ষে আমার দেহে সুগন্ধি তৈল ঢালিয়া দিল। নাও যিশু ঈশ্বর, যিশু সমস্তটাই জানে তার সাথে কি হতে চলেছে। যিশু ক্রুশে যাওয়ার আগের এই ঘটনা ঘটছে, ওখানে বসে থাকা ব্যক্তিরা জানে না যে যিশুর সাথে কি হতে চলেছে। ওখানে বসে থাকা ব্যক্তিরা জানে না যে যিশুকে ক্রুশে মরতে হবে। যিশু হয়তো বলেছে, বাট তারা তখনও সেই বিষয়টাকে অতটা সিরিয়াসলি নিতে পারেনি। কিন্তু এই মহিলা অজান্তেই, যিশু বলছে যে আমার সমাধির জন্য, আমার বারিয়ালের জন্য আমার দেহকে ও কি করছে, প্রিপেয়ার করছে। আমরা যখন দিই ঈশ্বরকে, আমরা অজান্তেই ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণ করি। আমরা, এই মহিলা যখন ঢালছে যিশুর পায়ে, মহিলা জানতো না কিছু, এই মহিলার কোনো আইডিয়া নেই ও কি করছে, বাট ও ওর ভালোবাসাটাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমরা শিখলাম না, লাভ, ওর হৃদয়ের যা প্রেম রয়েছে সে পুরোটা যিশুর পায়ে ঢেলে দিচ্ছে। এবং যিশু কি বলছে, ও অজান্তেই কি করছে, ও কি করছে, ঈশ্বরের ইচ্ছাকে পূর্ণতায় দিচ্ছে। ও আমার দেহকে প্রিপেয়ার করছে, ওই তেল দিয়ে আমার দেহকে বেরিয়ালের জন্য প্রস্তুত করছে। নাও ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় এখানে আমরা শিখতে চাই আজকে, যে আজকে যখন আপনি দিচ্ছেন ঈশ্বরের গৃহতে, যেভাবে আপনি দিচ্ছেন, ইট শুড কাম আউট ফ্রম ইয়োর লাভ। এটা যেন আপনার হৃদয় থেকে বেরিয়ে আসে।
ওকে, এটা যেন টেকনিক্যালিটিসের মধ্যে থেকে বেরিয়ে না আসে, কিন্তু যেন আউট অফ লাভ আপনি ঈশ্বরকে দিতে পারেন, পিওর হার্টে আপনি যেন ঈশ্বরকে দিতে পারেন। সেকেন্ড বিষয়, আপনি যখন দিচ্ছেন আপনি এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন যে আপনি আননোয়িংলি ঈশ্বরের পরিকল্পনার একটা অংশ হচ্ছেন, এবং বরং এমনকি ঈশ্বরের পরিকল্পনার পূর্ণতার দিকে আপনি নিয়ে যাচ্ছেন। হালেলুয়া। তার বিনিময়ে যীশু খ্রিস্ট কি বলেছিল ওই মহিলাকে? বলেছিল, শোনো, সবাইকে বলেছিল, যদ্যপি বলছে, নেক্সট ভার্স এটার মধ্যে আছে কি, 9 পদ, ভার্স 9, আর আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, সমুদয় জগতে যে কোনো স্থানে সুসমাচার প্রচারিত হইবে, সেই স্থানে ইহার শরণার্থে ইহার এই কর্মের কথা বলা যাইবে। নাও যখন যিশু এই কথা বলছে, যিশু কিছু একটা এলাকা ছেড়ে কিন্তু বাইরে বেরোয়নি। যিশু জাস্ট কয়েকটা সিলেক্টেড এরিয়াতে গিয়ে গিয়ে মিনিস্ট্রি করেছে। যিশু তার বাইরে কখনো বেরোয়নি। যেভাবে তার শিষ্যরা বেরিয়েছিল এবং যেভাবে তিনি তার শিষ্যদেরকে বলেছিল তুমি ওখানে যাবে ওখানে যাবে, যিশু কখনো যায়নি। যিশু নিজের এরিয়াতেই কাজ করেছে, কিন্তু যিশু বলেছিল সমুদয় জগতে, পুরো পৃথিবীতে যখন সুসমাচার প্রচার করা হবে, এই মহিলার কথা বলা হবে। যিশু সমস্তটাই জানতো কি হতে চলেছে। হালেলুয়া, হালেলুয়া। আমরা নিজেরাও জানি না, যখন আমরা ঈশ্বরের গৃহতে কোনো কিছু দিচ্ছি আউট অফ লাভ, ঈশ্বর ওই অ্যামাউন্টকে, ওই বিষয়কে কিভাবে ব্যবহার করবে, কোন জায়গায় ব্যবহার করবে, কত বৃহৎ আকারে ব্যবহার করবে, উই হ্যাভ নো আইডিয়া। সেই জন্য মণ্ডলী, আসুন আমরা হৃদয়কে প্রস্তুত করি, অ্যান্ড আউট অফ লাভ, আউট অফ পিওর হার্ট আমরা যেন এই সময়তে ঈশ্বরকে দিতে পারি। হালেলুয়া। কিউআর কোড রয়েছে আমাদের সামনে, আপনাদের এনভেলপস রয়েছে, ওর মধ্যেও স্ক্যানার রয়েছে। যদি আপনি অনলাইনে দিতে চাইছেন, আমাদের আসাস টিম রয়েছে, আপনার কাছে যাবে ব্যাগসকে নিয়ে, আপনি সেখানেও দিতে পারেন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। মঙ্গলময় ঈশ্বর, তোমাকে ধন্যবাদ দিই প্রভু, তোমার জীবন্ত বাক্যর জন্য, যে বাক্য আমাদেরকে সর্বদা দেখায়, শেখায় যে আমাদের কি করা প্রয়োজন রয়েছে। আজকে যখন এই মহিলার বিষয়ে আমরা দেখলাম প্রভু, ধন্যবাদ দিই যে তার এই চরিত্রের জন্য। হ্যাঁ প্রভু, যে যত বড় পাপের ক্ষমা পায় সে তত বড়ই দেনেওয়ালা হয়, তার ভালোবাসাটা তত বেশি বেরিয়ে আসে। আজকে আমাদেরকেও বুঝতে সাহায্য করো যে তুমি আমাদের জন্য কত বড় বলিদান দিয়েছো, এবং সেই বলিদান স্মরণ করে, আমাদের সেই যোগ্যতাকে স্মরণ করে আমরা যেন তোমাকে দিতে পারি। প্রভু, আমি ধন্যবাদ দিই তোমার বলিদানের জন্য, যেটা আমাকে অনন্ত জীবন দিয়েছে, দ্য মোস্ট প্রিশিয়াস থিং আমি আমার জীবনে যেটা পেয়েছি। অ্যান্ড থ্যাংক ইউ প্রভু যিশু, তোমার রক্তের জন্য, তোমার দেহের জন্য, তোমার পুনরুত্থানের জন্য, আমার জীবনে নতুন আশা দিয়ে দেওয়ার জন্য। আজকে প্রভু, আমরা আমাদের দাওয়ার মাধ্যমেও যেন আমরা আমাদের মিশনের একটা অংশ গ্রহণ করতে পারি, মিশনে আমরা যেন একটা পার্ট হতে পারি। আমাদেরকে তুমি সেইভাবে প্রস্তুত করো যেন আমাদের হৃদয় থেকে আসা এই যা কিছু আমরা এখন তোমার সামনে নিয়ে আসছি পিতা, এটা তুমি তোমার রাজ্য বৃদ্ধির কাজে ব্যবহার করো, প্রচুর প্রচুর বৃহৎ আকারে ব্যবহার করো। যিশু নামেতে চাই, আমেন। ধন্যবাদ এই ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আপনি এই ভিডিওটি দেখে আশীর্বাদিত হয়েছেন, তাহলে এটিকে শেয়ার করুন নিজের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে, যাতে তারাও এই আশীর্বাদকে পেতে পারে। যদি আপনি কলকাতায় থাকেন, রবিবারে আমাদের সভায় যোগদান দিন, এবং এই বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানার জন্য ডিসক্রিপশন বক্স দেখে নিন। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আশীর্বাদ পাওয়ার জন্য আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুক।